Ay, ahora sí veo. Ya veo. En HD, pero mi HD es como 1080. O sea, yo estoy así bien en época de Switch. Bueno, ya tengo el millo, las palomitas, el cafecito, el galón y medio de agua y... Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mi gente. ¿Cómo están? ¿Cómo les baila? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Sharky por parte de Panza Shark. Por parte de Panza Shark. Y seguimos hoy con más... Con más de emocionantes, estrepitosas y etcétera, etcétera, historias más de emblema de fuego. Espera, no, hay que darle flow. Emblema de fuego, las tres cajas. Miren, dijo el ciego. Pero miren de nuevo, y la explication de la situation ahorita mismo es que no hace mucho, o bueno, hace mucho tiempo atrás, hace 24 años atrás, para los Battle Branch away from the main storyline, focus on the story of specific unit. By completing this one, unique item about an emperor that pertain to these side stories. Some parallel features units from other outside house. You can control this unit when... Oh. Wow. Ok. Nice. Aquí tenemos obviamente a la querida profesora mirando al horizonte diciendo que... Ay, ¿qué carajo hago? Ok. Sí, gracias. Vamos al Black. Tengo que verificar algo. Ajá. ¿Está en Forge? No, necesito repair. Ok. Si toca tan bajo, estamos hasta el chorro. Ajá. Ah, la máquina. Ok, tú estás cool. Pretty much ok. Ok. No hemos usado muchas llaves, así que normal. Ay, sí, conseguí a Petra, a Sylvain, a Mercedes. ¡Dimais! ¡Si me escuchas! Lo he hecho. He salvaguardado a quien tú simpeas. Ahí está playing. Oh. Guapiños, sabrosos, deliciosos y Ana. Ok. Sí, tenía que verificar algo muy importante. Ajá. ¿Tú puedes craftear una Levin Sword, no? ¡Bagat! No lo esperaba. A ver. Digo, una idea personal que yo tengo es que tengo ganas de hacer, de hecho, es agarrar a Licitea, a entrenarla en espada, darle una Levin Sword, que es obviamente una espada mágica, y ella debe hacer destrozos con esa arma. No, mi querida Violet. Ok. Ajá, esto yo tenía interés. De hecho, sí tenía interés en hacer esto, porque me parecía interesante saber qué iba a pasar ahí. Pero me parece, lo más importante de lo que me parece mencionar ahorita mismo es que lo conseguí. Tengo ciertas unidades que quería secuestrar. Y ya estoy consiguiendo unidades extras en el secuestro. What was that name again? Oh, this is frustrating me to no end. I simply can't recall. Oh, I have it. Xanadu. ¿Qué cosas funcionaría? That's it. It was not long ago that we were there. And still, I somehow managed to forget. Well, that place
place brought back some fragments of my memory. I cannot help but wonder why. I feel we must return to find some answers there. Yes, you are right. For as the saying goes, there is no time like the present. Huh. Where's our professor going all alone like that? I hate not knowing what's going on. Okay, that's it. Let's gather the others and get to the bottom of this. You wanna follow our teacher? Maldito What a Scooby-Doo. pain. Ugh. But I guess I'm dying of curiosity too. Maldito Yes. Scooby-Doo. It is all coming back to me. Por Dios. This structure. Oh, but it's as though my memories are clouded. The most important pieces are obscured. But I once called this home. I have no doubt. I seem to recall something on the other side of that wall. I cannot see it, but I can still feel it. It is not my imagination. I know this to be true. We are already deep within this valley. Oh, what was that awful sound? Yes, and that was not a normal beast, but a huge and terrifying one. Look, there, at the entrance of the valley, a giant shadow. Ok. Ok, espérate, déjame verificar algo. Unit. Tú. Ajá, no puedo ver nada. Wait, ¿dónde está? Está peleando. Ok. Bernadette está al lado mío. Necesito específicamente buscar qué unidad puedo sacar. ¿Qué unidad puedo sacar para mantener la idea que tenía en mente? Esperen, estoy haciendo algo importante. Estás en solder. Secretía aquí. Oh, una explication situation. Exceptuando a Marianne, todos los personajes me faltan un level. Así que tienen que matar aunque sea a alguien. A lo que sea, tienen que hacer aunque sea un match. Y ya cogen el expertise en la clase. Por eso es que los regresé a casi todos a la clase anterior. Incluyendo a Violet. Violet me faltaba, dizque, 3 puntos. ¿Se pueden creer eso? Yo cuando me pongo a revisar esta vaina me quedé como pendejo mirando el vaina. Dije, oh, porque yo lo dejé así en primer lugar. Okay, ya tengo la. ¡No, Fudge!
equípatela. Esta, ajá. Entonces sí, yo me quedé indignado porque dije, ok, no me molesta esa idea de que estén así, pero dije, dude, ¿por qué yo dejé a estos manes así? ¿Por qué salté tan rápido? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó en ese momento en mi cabeza que hice el salto y yo no me percaté? ¿No? Oh, miren, es un gato. What is it now? Ah, no, bueno, es una vile creature, es un dogo. Those hungry wolves. That howl must have riled them up. We have no choice but to fight our way out. Give it your all. Ay, papá. La mucha, ¿what? It was the right move for us to follow Teach. But however you look at it, we're in a tough spot now. Wolves, hawks, not to mention a demonic beast guarding the canyon's entrance. We should never have come here. Don't say that. But what's a demonic beast doing here? Is it a stray? Even Teach would have trouble out here all alone. Let's help out before we're down one professor. Pero qué hombre. First things first, we need to reunite with Teach. Hurry up, everyone. Ok. Tú te... Mala Levinson se ve rara. No, don't get me wrong, es genial, de hecho, pero me gustaba más la versión de Awakening, que es la espada recta, o sea, el mango es recto, el área de la empuñadura es recta también, y el zigzag es como más uniforme. Acá sí parece un relámpago, pero un relámpago deforme. Pasa al menos, no te encuentras en algo de vida o muerte. Sí, creo que también eso influye bastante. Güey, ajá. ¿Puedo tirar un Gambit? Cáguense en la vida del bicho, pues. Gracias al señor. Pero más poco. ¡Ay, a la máquina! El Demonic Beast atrás. O sea, el Demonic Beast principal, pues. Ready anytime. Sí. Si lo craqueó bien. No aspiro que pase el overkill de Nante. Leave it to me. Ajá, este es el que aniquila a las bestias, ¿verdad? Sí, este mismo. Es el mismo que queremos. O sea, que el bicho aguantara me rompe, pero es como que... Dude. I have to try harder. Okay. ¡Ahí! Perfect comprehension. Ya tienes drawback. Dime cómo funcionan esas skills. Ok, el bicho ya se me tiene que estar enchoclando en estos precisos instantes. Entonces me fastidia un poco, pero no puedo hacer mucho. Ahora aquí. Posiblemente haya metido la pata duro contigo. ¡LOL! No, voy a hacer un wait. Let's get to it. I stand Voy ready. a mover lo más cercano posible porque yo estoy anuente. Ready when you Porque are. si no lo hacemos, vamos todos nosotros vamos a explotar. Y tú, baile, te me quedas ahí. Cónchale, jeje. Olvidé en específico cómo se usan. Déjame ver. Gracias. ¡Por además de ir! Ok. No puedo hacer nada. También es mi culpa, así que...
Yo debería tener un Monster Field, ¿verdad? Ah, esto debería aniquilar al bicho. Debería. También creo que pido mucho. Es de que estos manes se acaban de meter en el Wolf Den. Es que, pero bien bestial. Exceptando Ignatz, que ya se me explotó. Ese ya yo estaba andante que iba a pasar. Así que era como que. Ay. Pasó. Ok. Cyril es uno que haber adquirido. Ok. Si yo mantengo a Violet en el High Ground, tiene defensa, resistencia. Stay focused. No puedes atacar. Oh, no puedes aquí. Ok. Mantente en el High Ground. ¡Forge! What? Oh. Ok. ¡Ey! Oh. Déjame ver si llegan. A ver. Ojalá esto sirva. Por favor, pégale con ganas. Ok. Lo pseudo frenaste, lo cual me importa bastante. Tú. Levanta para acá. Hay que salvar al Thatcher. Ok, güey. Ok, ¿puedo atacar a alguien? Sí. Legalmente puedo atacar a alguien, pero... No. Me toca esperar ahí, carajo. Gano aunque son unos bonos de... Pues estar parado, pero... Oh, poch. Eso no me gusta. Wey. Shot a minute. ¿Tú no estás estuneado? Ok. No. No, Nel aquí. Esto se arregla así, ¿ves? Opa. Ah. Ok. La forma más simple de explicarlo es que el juego me salió diciendo de que no, que adquiere clase skill para que ciertos personajes ganen extra bonos y vaina. Yo estoy como que, ¡ah! Y me siento a leer y empiezo a ver que, oh, tal unidad gana un +1 o un +2 a todo lo que haga con la alarma. Y yo estoy que, oh. Me quedé así como que, no lo esperaba, porque era como, me pareció interesante, pues. Ay, poch, me la cagué aquí. Ok. That's it. Prefiero reiniciar, no quiero usar la vaina de echar para atrás. Yes. Pero no, en verdad no esperaba perder. Huh. Ya. Where's our... I hate not. You and... Yes. Ey, ya. But I seem to recall it is not my imagination. Oh. This is... Look. ¡Chamán! Le tiré un joke. No valgo ni madre. Es mejor que le ponga un... Me perdiste. Si tú bajas los stats amplios de los personajes, creo que hasta eso tú una vuelta me lo explicaste. Déjame conecto aquí. ¿Dónde es que estaban? Ajá, creo que eran por aquí.
No me acuerdo exactamente dónde era que se veía, pero a ti te sale un +1 a un arma. Con Violet tengo +1 en espada y creo que era en arco. Entonces, por datos de ejemplo, random, tengo este man con un plus también de arco y hacha. Y yo sé que eso fue por el leveleado, pero fue como que, oh, no lo esperaba. Y entonces que las clases te dan un porcentajito extra. Yo tengo como que, ok, quería aprovechar eso. Okay. Ya tengo los 10, ¿verdad? Sí. Entonces, a ti te voy a tener que dar algo. Espero tenerlo todavía, para ver. Ahora, vamos a ser honestos. El Steel Shield te lo voy a dar a ti. Tú le vas a sacar 1000 veces más provecho que yo. ¿Por qué te tengo con una hacha tan pobre? Porque todos son Iron. Pero esta Iron es mayor. Ah, no. Ya veo por qué está bien. Más un save. Por si acaso me la vuelvo a defecar la tarde de hoy. ¡Lepa! Ok. What is it now? Cafecito. Those hum. Ok. First things first. I got this. Ok, no. Me lo puede devolver. Ese mismo ese es el que estaba haciendo el cementerio. Y tú ganaste +2 en magia. ¡Ah! ¡Fudge! Gracias, Dima. Sorry. Andaba más precavido en esta vaina que otra cosa, sorry. Ok. Nada más hay una escena que rompese. ¡Pium! Who, me? Ready anytime. Puedes atacar desde aquí, ¿verdad? Váyase de aquí, cerdo. Oh, ya tengo cara. It's hard to be happy about. No te quejes. Espérate, Poison Tic Tac. No, y... ¿Qué tanto puedo hacer que tú vayas a pegar para ver? Ready when you are. Chano, demoras un... Chuzo, demoras Me? un siglo y medio en llegar. Vamos, madre. Let's Entonces get ustedes to it. también deben demorar un siglo, ¿verdad? I stand ready. Ah, que lo único que me queda por hacer ahora Stay es focused. irme para acá, ¿será? No, me olvidé que tenía esa arma puesta. Ahora capaz se me rompe. ¡Hizo miau! Tú tienes un escudo. Riz. Déjame pararme aquí. Vamos a hacer un gambit. Primero que todo. It's time. Ay, te me vas frenando, cerdo asqueroso. Perfecto. Ahora, ¿dónde están los Bowmaster aquí? Tú no eres Bowmaster, pero tienes que pegar, por favor. ¡Pégale con ganas! Ok, ya seteaste.
Hmm. Espérate, a ver, ajá. Tú deberías poder despichangar este bicho de una vez. A ver. Ahí, ya lo hiciste. Ahora, me van cortos ustedes corriendo. Que hay que salvar el teacher. Dígame que metí la pata con ganas. Uf. Metí la pata con turbo ganas. Porque posiblemente no tenía que haber hecho esos jaja saludos. Vayan moviéndose porque no voy a hacer que estos bichos salten de una vez para acá. Oh. What? Hijo de su madre, me tiró 23. Wait, ¿dónde está? Y dale, puede entrar con el Gambit. Vamos, eso, díganle lo poco que es el bicho. Ah, ya no. Oh. Ok, ¿dónde está? Leonid debería. No lo va a matar, pero de. ¡Oh! Mujer, cálmate. Preñó al bicho. Fine for me. Ya, esto acaba de suceder y no sé qué opinar precisamente. Pues, creo que te puedes dejar de frente. Acá te va tu vulnerability. Man, ¿qué? Con 80 y falló. Ok. Ok, si funciona estamos broken. Aunque sea lo debe frenar. Recuerden en qué estamos ahorita. Ítem. Ok, no. Ajá. Ahora, al rezar que esto ya ha funcionado. Funcionó una mierda. Literal, funcionó una mierda. No quería hacer esto. De hecho, no aspiraba a hacer esto, pero no me queda de otra. Ok, lo tengo al frente. Debería funcionar. Oh, mi Dios, acabo de ver algo. Acabo de ver algo que se me hizo un premio. Who, me? Ay, es su
pilote con patas me va a pegar duro. Man, pero... Ready and willing. Ok, vale, ajá. No time like the present. Ajá, ahora sí sirvió esta vaina. Es un asco. Ok. En teoría... Careful now. Bane of Monsters. Leave it to me. Let's Espérense. get to it. Ready anytime. Mi cerebro, bueno, está tratando de funcionar. Si no quieren que sea de bueno, mi cerebro, mi única neurona activa está tratando de idear un plan. Ready when Posiblemente falle, pero no importa. Mi para acá es para salvar a la profe. I just worked harder. Esto es importante. ¿Tú a quién le estás pegando? A este man. I stand ready. No, you're not. Es por eso que no me preocupe. Si le pegaste de manera, dije, ok. Fine for me, actually. Ok. Ajá. Muy importante todo esto. Thank you. Totalmente de acuerdo, José Enrique. ¡Ey! ¿Qué sopa, José Enrique? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te baila? ¿Cómo te cuentas de buenos, malos, de feos? ¿Cómo te trata la vida? Bienvenido una vez más a Panzachar. ¿Qué te cuentas de bueno? Ok, en teoría... Uy, ahí, lo frené. En teoría... Este es el más mejor y menos peor momento. Shall we dance? ¡Ay, Foch! Me acabo de acordar, tenía que cambiar el subtítulo. ¡Ah! Ahí está, me fijo. Never Me underestimate acabo de an tragar de esto, que se me le acaba de cambiar la vida. Mira, hit más 20. You're really going for it. Este man ahora ve a alguien que en su casa y en su casa está en otro país y se lo despichanga. Tú estás más que a la clase, tú te me quedas acá, porque ahora vienen las águilas, los pajarracos esos feos, tú te me quedas aquí, porque tú puedes y tú te quedas acá. Y Violet se me queda en el bosquecillo. Ah, el vaina es un Michi. Oh. 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 What? Great, more hawks. Those feathery jerks are trying to take us out from both sides. Okay. Vamos a intentar algo. Pues. Ellos deben intentar mover aunque sea un poco. Ajá. Ya, con este programa sí, ahora sí me atrevo a ver qué puedo hacer. Porque aunque sea ahora sí ya le puedo meter un flechazo a este narigón de acá. O ya pegarle a uno de ellos, que no llego, me cago en mi propia existencia. ¡Ay, madre de Dios! ¡Oh, Dios! Para acá. Tú eres un arquero. Ustedes no son los más bendecidos en este momento. Te quiero aquí.
cuesta un poquito. Ok, ahorita mismo no sé qué va a bajar. Hice esta agrupación así específicamente para evitar que me agarraran 4 en uno solo. Que aunque esto le cueste, pues. Ok. Ok, vamos a empezar. Ay, ya podemos empezar bien. Vamos a hacer un gambit. ¡Vamos, mátenlo! Que eso es un pavo. Pavo volante. Ahí. Ok. Gotta keep him. Esto es break shot. Malas, lo dejas en nada. Eso sí es frustrante. No me puedo quejar más. I'll aid you. I know just what to do. Ahí, el pájaro que se cae. ¡Ah! Ok. Una vez atraído este pajarraco. Ajá. Todavía tienes una de arroz. Esto necesita bastante. Of course I won. No sé si valió la pena hacerlo así o no, pero bueno. Este sí es que lo tengo que armar bien. Ajá. ¡Ah, la máquina! Espero que funcione. Este Gambit Boost. Got to try. 100%. ¡Uy! 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 Con crítica el sabroso. Al juego le valió shoto que el mal le metió critical. Making my muscles proud. Okay. Oh, la posición importa buco. Ok, nice to know. Goodbye. Ya me deshice de otro más. A ver cuánto pierdo, pues. No deberías poder. Me callo la boca. ¡Ay, papá! ¡Funcionó! ¡Ay! Cacao, pues. ¿Qué haces? Oh, shoot. How vexing. ¡No! I could use a break. Para eso los tengo ustedes. Vengan. Gambit. Triple Gambit Boost. I got another option. Vamos, díganle que es horrible al pájaro. Hieran sus sentimientos. ¡Eso! Combat Arts. Vein of Monster.
desapareces de mi vista. Excelente. Me rompe el billete que... ¡Ah! Todo dramático. Good to go. Este sí me importa bien. Pull out all the stops. Que el fusilaje funcionó. Señores, el fusilaje funcionó. Ok. Tengo un gameplay completo de Metroid Dread en el channel. De hecho, me encanta Metroid. Es uno de mis juegos favoritos. Y técnicamente la razón por la que el juego Metroidvania fue el primero que jugué. Es más, como un dato más funny aún. Uno de mis primeros juegos que yo recuerde bien, o sea, de ese género, fue Super Metroid. Todo eso te digo mucho de lo que me gusta. A ver. ¿En serio tú no llegas a pegarle? A ver aquí. Mocoso insolente. Shut. No quiero. Ajá. Me paro aquí. Ok. El Gambit sube. Que en otro momento regrese a Metroid Dread. Puede ser, de hecho. Actually, estoy esperando. O sea, no te voy a mentir con este comentario. Estoy esperando. Y hay algo que yo quiero hacer personalmente. Es sentarme a jugar en este channel los Metroids en general. Digo, yo disfruto busco los Metroids. Así que era una de mis ideas era de que, hey, en algún momento, en algún punto en mi futuro, tengo que sentarme a jugar los otros Metroids que me hacen falta. Para ver qué tantas horas me puedo perder en uno solo. Debe ser, por lo menos en mi caso, yo pienso que debe ser una pasada ácida. Eso es algo que me está tripeando este man. Este man cuando lo armas viene y dice, ay, sí que no sé qué. Dale, intenta pegarle. Ese man baila en el cielo, hace la Sanji. ¡Lobo de mierda! Okay. Ahí, así. Man, ¿por qué no te olvidaste subir? ¿Por qué? Ahorita les cambio la clase a todos ustedes. No los puedo dejar así. Veamos. Y me preocupa. ¿Tú me preocupas? Wait, ¿el Gambit cómo es? ¿Qué más te puedo decir, José? O bueno, ¿deseas preguntar algo más, José? Si quieres comentar, preguntar, dale, ten confianza y habla. Estamos aquí para echar cuentos y todo. Como siempre digo. Okay. Vamos a parar. Esta iguana tiene que venir para acá. La iguana llamó dos bichos más. Me parece importante saber si tienes Gambit. Ajá, tienes el Gambit, perfecto. ¡Ay, ay, ay! ¡Funcionó! No, que se haya quedado y no importa. Funcionó, punto. Do you think it was once a human? Like Miklon? No, it's not possible.
doesn't always go as planned. El papilindo Sanjur. Siempre delicioso. The Cloud ya está en ese estatus. Qué bien. ¿Y Gambit que te quiebra? ¡Oh! It's time. That Gambit, man. La pregunta sería, ¿valdrá la pena? Ok. También está pegando en un solo lado, pero... ¡Es ahí mi molestia! Oh. Oye, el cadenante tiene 2 vidas. Uy. Esto puede ser muy peligroso para mí. Habrá que hacerle la mini barricada. Bailet, fíjate pues. $14, 12, 20. Ajá, ¡Ey, chupachulo, oye! This thing, it has no will or mind to call its own. You must now strike it down. That is the best you can hope to offer this poor lost soul. Allow me to demonstrate. ¡Ay, papá! Se me desató. ¡Uy! ¡Barra ya para afuera! What the fuck? Sí, obviamente de eso. De hecho, si te das cuenta, de imagen lo intenté. Vamos a empezar. ¡Coño! Ajá, aquí. Wait, te quebró, ¿verdad? Le pegué al que se tenía que quebrar, ¿no? I'm still a Delicate my ass. ¡Oh! Me falta otro más. Nada para comprobar. Chus. Digo, aún le queda uno. Wait, ¿le queda uno? No, mira, no tiene. Combat Art, Monster Bane. Quiero ser con permiso. Ok. No te voy a decir que no. Esto es el caso de este pendejo falle. No falló. Ay. Pero asegúrame el golpe. Ahí. Como un pimp slap. Such power dwells within. Our work is done. My, things did not go as planned. Let us return before any more hawks or wolves join us. But what was that demonic beast doing within the Red Canyon? Aquí viene la punta más importante. Haber salvado... ¡Ahí! Rafael. Delicioso Rafael. Mi renombre. ¿En qué nivel estará mi renombre ya en este punto? ¿Muy bajo? ¿Muy alto? ¿Muy intermedio? ¿Muy feo? Listen, Teach, no one likes aimless wandering more than me, but it's not worth dying over. Well, we're all okay now, so let's just focus on the positive. Ooh, maybe we can tell folks back at the monastery that we came here for battle training, with our dear professor's permission. Hilda, you scamp.
No one has a knack for getting out of trouble quite like you do. It is a gift, milady. Oh, is that right? Well, no one can get into trouble quite like you, so it works out. Oh dear, I put us in a bit of danger there. We are most fortunate that those delinquents followed us. You very nearly met your end. Ay, sí. What a marvelous professor you must be for all your students to be so concerned. You seem more confident in your ability to teach. But that makes sense, as you have me to help you out. Ay. Zoe. How disappointing to have dived so deeply into danger, and yet to have nothing to show. Huh? What is this strange feeling? My memories. Do you feel them stirring? How curious. You seem to have grown stronger. And all thanks to our journey to Xanadu. It really was worth all that effort. A ver, ¿qué hallaste, señorita? Huh? You found this? I dare say you may find a use for that. You should decide how best to use that thing. But wow, we got a lot out of this trip. It was a bother for a spell, but in the end, I feel we should think fondly of our little trip. We actually had a delightful time, wouldn't you say? Divine Pulse Maximum has increased. ¡Oh! ¡Otro más! ¡Más bien! Ya puedo reparar la espada. El olvidado. No me importa, Dead Tool. Shoot. No. Este podría ser. Este podría ser porque es un Auxiliary Battle. Y casi todas mis unidades están en Celebra, así que esto es solamente para ganar más puntos y no es que me importe realmente. Vamos para este. No sé, pues interesante. Y si ganamos el oro, el Bullition, más mejor y menos peor. Eso es lo importante, ¿no? Giote. Ah. La llama en la llama en la oscuridad. Ok. Primero que todo, mis units. ¿Quiénes están conmigo? Ah, la espada de Violet, la Sword of the Creator. ¿O me vas a decir que puedo craftear un arma con eso? ¿Va a hacer reclase aquí? Oh. I can make it work. ¿Puedo hacer reclase de aquí? ¿Por qué no descansa? No. No hay tiempo para descansar, Imai. No hay tiempo para eso. Era eso lo que te decía. Mira, los Skill Experience Bonus. It's good to try new things. Faltan unos cuantos. ¿Qué otra cosa? A ver, spoileame. Deseo saberlo. A ustedes no los voy a cambiar. No. A ti si acaso, pero... Revélame los secretos, por favor. Ok, la última parte es bueno saberlo, de hecho. En el próximo round, si no hay nada tan agresivamente importante, lo hago. Después, ajá, puñetas. Stay focused. Leave it to Después me. voy a poner aquí. Acá. I got this. Ready and willing.
I stand ready. ¿What? No, mi what sí es genuino. Dije, what? ¿Tú puedes armar otras armas de otros Fire Emblem así? Who, Ok. me? No sé, no me lo esperaba. Anytime. Let's get to it. Ready when you are. Ya está todo el mundo ahí. No sé, me parece un poquito interesante esta idea de que tú puedas craftear armas viejas, armas de antiguos juegos, como el clásica vaina de referencia. También es interesante, porque no lo esperaba, de hecho. Que, wait, había un armored. Oh, shoot. Me va a explotar este man. I thought I gave it my. Nani. Deme un segundito. Ok. Aparecen en peleas random más adelante. A los monstruos no solo les sacas carne. ¿What? ¿Le puedes sacar carne a los monstruos? Comentario genuino. No es joda. ¿Qué puedo meter con el Monster Bane? Ay. Morido. It's not luck. It's fate. It's why don't you level up? Ajá. No, wait. Está con Lawrence. Mira, aquí está. Más, de hecho, espera, tengo que hacer algo. ¿No está Ajá, este es sorrúpido. Ahí está, ya, feliz, joyas rurales. I won. Y encima mató a alguien. ¿Qué te parece? White Verona. Ah. Ok, por favor. A ver. ¿A quién puedo destruirle el alma? Ok, wait, esto va a ser mejor si lo hago así. Tiro curviado. Poison tita. Steady now. Tiene 100. Más te vale. Can't compete with me. Holy smokes. Le faltan 2, man. Dije, ¿por qué? ¡Ahí! Wow, I put in more work than I realized. Fuerza más 2. Este debería funcionar, a ver. Más 3 exactito. That's what we get. Pa' su casa fue mandado. ¿Qué tan cerca lo puedo buscar? What? What?
I need to be that good. ¡Pa' su casa! ¡Dios! Ok, wait. Easy. Of course I won. Oh, sí, of course. Veamos qué tan mal nos va, pues. Lo dije sin jodiendo y pasó. Pedazo de pendejo ese. I'll manage. No, you don't. Ahora quizás. Ok, vale. Tampoco es que te tengo en plus. Aquí la está bien. Tú no estás bien. Ay, papá, desencangado, pues. Lo que los pelados en casa queremos. Despichangadeira. Oh, dala, sí. Perfecto contigo. Te voy para aquí. Ay, papá, ahí. Why you? Why? No. Why? Why? Maldita Let's película. get to it. Ok. Si le pego aquí, me va a doler mucho. Yo necesito mover. Vas aquí, vas para atrás. No, espera tú contigo. El pobre Armor y que. ¡Ey! ¡Vas a llegar a A! Un tiro perfecto en la rodilla. Good shot. Oh, madre. It's not luck, it's fate. Mi papá. Rafael, a boy. Strength in action. ¡Ey! I'm good at training. ¡Excelente! Ok, tú. ¿Te me quedas quieto? Excelente. Exacta moto lo que quería. ¿Sí? I could use a break. Que de hecho están moviéndose como quería. No puedes hacer tu shot ahí. Ok, puedo hacerlo, bien, bien, bien. Excelente. Espero que mis comentarios sean una única palabra. Estoy tratando de hacer sobrevivir.
Oh, madre. I'm aiming high. Por Dios que sí. ¡Ay! Dineros. Yo uso esta mano para curarme. Aquí. Sísteme. Al overkill con patas. There's still a long way to go. Long, pero ya estás cerquita. ¿Estás viendo el overkill que estás ahorita mismo, mujer? Ok. Ya estamos aquí. Ya para acá. Para aquí. Tú vas a ir acá. Ay, papá, el jefe lo bandidos empezó a el man tiene 44 para pegar y te pegó. Ajá. You underestimated me. I'll keep it simple. How Uy. do you like that? Esquivó 3 golpes, le pegó. ¡Vamos, bestia! Man. No, espérate. Aquí tú estás, aquí tú estás. ¡Hey! ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te baila? ¿Cómo te va todo? ¿Qué te cuentas de bueno, de malo y de feo al mismo tiempo? ¡Ay! ¿No subió? ¡Madre! Ay, en la rodilla. Para tu casa, feo. Ay, más te en la casa tú también. I'll try even harder next time. I can't believe I made it this far. Oh, yo también estoy igual que tú. No la esperaba. Ok. Ya estás máster en tu clase, pero tú... I call that a win. Estés en 15, me frustra. ¿Por qué estás en 15? Aiming high. Yes. Ahí va pues, perfecto. I'll aid you. I know just the thing. Ya estás resfriado, man. ¿Estás tomando algo? ¿Estás descansando por lo menos? Ey. Cero huevonadas aquí, vamos a hablar claro. Es importante cuidarse la salud. Por eso que si estás descansando bien, eso es lo más importante. Un alfajor. Bueno, veo que siempre hay tiempo para uno, entonces. Pero eso está bien. Should I have held back? ¿Por qué deberías tú bailar? Who, me? Sí, tú. Guapo y sabroso, vaya al frente. Estás en 12. Bueno, este es importante primero. ¿Quién llega primero para allá? A ver. Ok.
Ah, estás descansando entonces. No, de hecho, me alegro primero que todo saber de eso y que eso es muy, muy importante aquí. Y segundo, bueno, por lo menos estás pasando aquí a verme perecer con un payaso en esta vaina. Yo vengo a payaso en este juego. This is Ah, great. bueno, te lo puedo decir así. Yo estoy bien, de hecho. Yo estoy chill. Máximo que te puedo decir ahorita mismo es que con un something pereza, pero bien levesón. Nada fuera de lo ordinario y bueno. Llevo mi ratito con ganas de jugar y no lo había hecho. De hecho, estaba como que ansioso de ponerme a streamear en el momento que tuviera el chance. No lo había hecho porque, responsabilidades de viejo. That helps. No puedo decir tanto responsabilidades de viejo, responsabilidades y punto. Tenía que ayudar en casa. I think it's coming along. Aprendiste magia de aura. Ay, papá, ese dodge. ¿Estás agrandado o qué, bicho del carrizo? Mira, yo le habría quitado el caballo, pero ella te puede pegar como mula todavía. Acá. Esto es interesante. You fought well. ¿Me puedes explicar, Violet, por qué decidiste overkill la vida del Such man? power dwells within. You're relentless. Oh, sí. Yo tenía ganas de ver un directo. Más bien, ¿y cuál era la que tenías en mente? Pues adivina qué. Siempre bienvenido y siempre agradecido que pases por acá. Pero lo más importante aquí ahorita mismo. Okay. Our power is yours. Madre mía, este cambio. Try something special. Vamos a abrirle sucio a esos manes. Ay, que le guste. Making Lady Rhea proud. Feel like I grew up a little. Y... This isn't so hard. Guau, ¿por qué tienes auto? Oh, olvídalo, ya sé por qué. Bueno, con esos manes despichangados y fuera de fastidio. No, güey. Para ti, Gambit. Don't underestimate us. Mira, aunque sea el Gambit, normal. What the fuck, madre, que... ¡Ah! Tú desaparece, pues. Never underestimate an outsider. Mate 21. I'm not done yet. ¡Chuzo! 10.400 de oro. Envy Pizza. Now increase. Espero que no me hacía falta para levelear mi renombre. Porque sería... ¡Qué tedio! Que me faltara un pichal. Ok. ¿Ya pueden? ¿Quién puede? Ok. Pero no. Ah, ok, porque ustedes están en intermedio. Ustedes estén en intermedio me parece raro. A mí esta vaina, yo tengo que 19, 13, 0, 0, 0, 0. Y es una de las unidades que más uso. Estoy sorprendido. O sea, de hecho estoy bien sorprendido de eso. Ok. O sea, por ejemplo, ahorita mismo, si yo pudiera, ya yo te hago un archer de una vez. ¿Puedo? O sea, tienes un 68% de hacerlo. Estoy gachoso. Dimais, ¿estás presente? ¿Le tiro al gacha o me quedo quieto?
Voy a revisar los otros por mientras. Ujú. Mi papichungo. Ok. Ok, de hecho. Mm. Ok. A ti te quisiera cambiar, pero no creo que me aceptes el cambio. A ver. Pues sí, de hecho estoy jugando en hard. Por eso que me estoy rascando un buco la cabeza con más de 4 vainas que hago. Y quiero reparar que, voy a ser honesto, esta arma me ha servido más de lo que esperaba. ¿Tú estás bien? Papucho. ¡Ah! Ok, como tiene 68 Dimais, por eso estoy como que... Te preguntaba cuál era tu opinión al respecto. Ok, para responderte, Máximo. Es un juego de estrategia que le tienes que meter mente sí o sí a todo lo que haces. Porque, ok, ojo con lo que voy a decir porque esto es importante. Yo lo estoy jugando en modo pussy. Porque no estoy dejando que se me muera nadie. Sí, los puristas de este juego me pueden mandar por un tubo, pero hey, yo estoy jugando para disfrutarlo. Y me puse hard por pavadas. Hey, support. ¿Pero de quién? ¡Oh! Whew. Time to rest. Hey, Raphael. This scene, why is it oddly familiar? It's almost like this stuff is drawn to me whenever I'm in town. I'm just happy I can use my muscles to help out around here. But isn't your goal to become a knight? Running errands isn't exactly a knight's job. I've Una de las heard that personas que proper knights always help those in need. estoy consciente que sabe poco de este juego es Well, Dimais. you're not wrong, but I think most people would consider that only a small part of a knight's duty. A knight's main function is to fight and defend, don't you think? That said, I'll agree that helping anyone and everyone who needs it makes you a remarkably virtuous person, which is even better. If someone virtuous becomes a knight, they'll be a virtuous knight, right? That's about as proper as you can get. Yes, I suppose so. I, for one, would certainly look for virtue in any knight that I recruited. So you're saying I'm the type of knight you want to hire for House Regan? Absolutely. If I somehow actually manage to become the head of my house, that is. I can't see into the future, but you have my word that I'll do all I can to help make your dream a reality. That is, if you're actually able to let somebody help you out rather than helping out the whole world by yourself. I'm not gonna stop helping others, but you can do me all the favors you want. All this talk of being proper is making me hungry. For my first favor, why don't you bring me a snack? Vamos, bestia. Sin miedo al éxito, tráeme algo para comer. Hey, Ignatz. Getting lost in your imagination again? No, today I am praying. I'm hoping that if I pray with all my might, she will appear before me. The goddess, you mean? Yes. Perhaps it's strange to think about such things. Nah, you're fine. If I had the chance to meet the goddess, I certainly wouldn't say no. Especially your version of the goddess, huh? Total looker, isn't that right? That's a disrespectful way of putting it. I just believe that she's a divine beauty. She'd have to be, considering how she mesmerized the people of Fodlan when she walked among them. Too true. No doubt an incomparable beauty, that one. Who do you think is lovelier, the goddess or our own Teach? Ahí. You can't go around saying things like that. How am I supposed to answer? Funny to think that Violet. even now she must be somewhere, right?
Well, I guess she's just floating on a cloud or whatnot. Yes, indeed. Watching over us from above. And they say that someday she will return to walk amongst us again. Well, don't mind me. You go ahead and get some good praying in. If the goddess appears, you let me know, okay? What? No! If she does appear, I want it to just be the goddess and me. It'll be way better if I'm there too. I'm saying this for your benefit, Ignatz. Why? Imagine an incomparable beauty standing before you. Do you really think you'll be able to remain calm? Well, that is to say... But if I'm there, I can smooth things over. Have a nice chat, invite her to tea, everything a goddess deserves. Oh. Well, I suppose that makes sense. Of course it does. Now, get on with it. Pray like you've never prayed before. El papichungo Cloud. Wow, con qué tanta gente tengo interacción. No lo A esperaba. little closer. Hey, Leone, what are you up to? Oh, come on. What'd you do that for? Look, you ran my quarry off. You were hunting? Is the dining hall that short on food supplies? No, but I like to hunt every now and again. Keep my skills sharp. I suppose so. You're from a family of hunters, right? Well, there's no shortage of prey to hunt around here. True. Not many hunters around the monastery, huh? Rivers full of fish, trees bursting with fruit, mushrooms ready to harvest all over. It's the kind of place where you can really be self-sufficient. Guess we can thank the goddess for that. I don't know. I'm more inclined to thank the bountiful earth than the goddess for such things. The goddess may offer spiritual guidance, but she doesn't fill our bellies, that's for sure. Not a very noble-sounding thing, to disregard the goddess and honor the land. Leone, whose grace do you suppose humans live by? The goddess? The nobility? I'd say it's neither. It's the endless bounty of this magnificent land that gives us life. Won't hear me deny it. But who's to say it isn't the goddess whose protection makes nature thrive? I'm not the most devout person, but I'm not about to go around saying we don't need the goddess at all. I said she gives spiritual support, didn't I? I wouldn't go so far as to say she's wholly unnecessary. But in Elmira, Dagda, Bridget, and plenty of other places, they don't believe in the goddess. Nature is a blessing that knows nothing of borders. The goddess is the goddess, and the earth is the earth. They should both be revered for what they are. Look, this is just my personal opinion. If you truly believe that everything depends on the goddess of Saros, that's your... Hey, it's fine. You don't have to worry about me. I'm a believer, but I know there are those who aren't. And I kind of like your way of thinking. Giving thanks to nature and all. It makes sense. Oh. I knew a wild girl like you would be able to get behind an idea like that. What? Like I'm feral or something? Hey, you know, this kind of talk could be viewed as heresy if it was public. Yeah, probably. We'll just have to keep it to ourselves. Hey, no se agarraron a madrazos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! No se dijeron el típico ¡púdrete! ¿Ah? ¿Marían con quién? Bien, esto es algo que tengo que ser bien honesto. Yo nunca me daba cuenta de esto de acá abajo, de que, abajo de la tarjeta del personaje que dice que Support Results. Yo no me daba cuenta de eso. Yo no sabía de eso, de hecho. Me sorprende buco. Ok. ¿Ah? ¿Tú con quién tienes sed? Dude. Ok. Sé que tiene... Pero tú no quieres ser un... Ah, tú no quieres ser un Raider, Weaver Fighter. Eso es lo que siempre me marca. No sé. The Remire Calamity, a pattern of strange occurrences in Premier Village has suddenly erupted into far more serious. No. Me acabo de acordar de algo. Ajá.
¿Dónde era? Vamos a empezar ya. Vamos a una pelea seria, así que... What a strange feeling. Porque yo sé que voy a explotar como un chorizo. It's good to try new things. I am a sight to behold. Oh, this will be fun. I'll do my best. Ya estás lista, ya estás lista. No, tú no eres el overkill con patas que quiero. Ahora sí. I'd better tell my brother about this. Que vas a despichangar almas. Porque, oh my, eso es lo único que sabes Another hacer. chance to improve. Ajá, ajá. Oh, wow. Ya, ahora sí me tengo que ir a la pedra. Es que me la voy a pasar mal, pero ¿cómo vuelvo a repetir? Bla, 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 bla. Oh, voy. Hay un poco de planes que todavía no he podido hacer. Ese es el único spoiler que voy a dar. We've Oh, got to go now. The situation in Ramire Village has changed drastically. We don't know much more than that. We're hearing reports that the villagers are killing each other. ¿ah? Some say houses are burning. Regardless, we need to move. What the hell? ¿Se volvieron los ganados? Oh, sí, mira, tienen las plagas. Help! Somebody please help! What's going on here? This is unbelievable. There's no way to tell who's lost their mind from who's mad with fear. If we don't act quickly, things are just going to keep getting worse. How about we hit him hard enough to knock him out, but not hard enough to kill him? That's too reckless. But I'll admit I can't think of a better option. If some must die, just know it was by the will of the goddess. Stop that, Marianne. We have to save all of them. There's no way this madness is by the will of the goddess. Nobles are responsible for the safety of the commoners. By the honor of House Gloucester, I swear that I will save them all. Claude, there are some strange-looking people here. So you noticed too. Look, there's ¿Qué? a ¿Está suspicious Salazar? group hiding amongst the villagers. Could they be the culprits? If so, there you have it. Our objective is clear. Take down that suspicious group and rescue the villagers. ¿Qué es lo que te ocurre, maldito forastero? ¡Agárralo! Y cuando nos damos cuenta, el mensaje nos dice que ¿qué querés, maldito forastero? Y nos tira un hachazo. Y estamos de que, ¿what? Tires hanats. Oh, boy. Ok, esto es importante. En verdad, dejando la pendejada. Necesito ver algo. Ajá. ¿Dónde está la gente rara? ¡Oh, no! ¡Oh! Moriré de ver, moriré. ¿What? What the hell? ¿Qué hace Thomas ahí? Ok, me van a preñar a los villagers. Eso está mal. Y no puedo reagrupar esto. ¿Me tocará matar a ciertos villagers? No sé. Tengo dos manes a caballo. En teoría estos manes deberían salir volando disparos a pegarle a estos manes. Sheesh, pero es que estoy como que God Dick Demon. No sé qué hacer. Debes salvarlos si llegas. ¿Cómo lo salvo en primer lugar?
Me las acerco y les digo que les hago there. Demise, no. Demise, no. No, Demise. Oh, wait. Wait. Ok, eso es totalmente que los caballos no se deben mover bien en el fuego. Mi pregunta es, para salvarlos, ¿no? ¿Qué toca? ¿Acercarme a ellos y ya? No sé qué hacer. Si no reinicio. There are some suspicious looking ruffians out there, but our top priority is to rescue the villagers. Got it? I'll rein in the villagers who've turned violent. You focus on rescuing the others. Shoot. Bueno. Say the villagers are being attacked by the rampaging villagers. Ajá. I stand ready. Let's get to it. I got this. Solo deshazte el enemigo más cercano y verás. Ok. Ready and willing. Ready anytime. O sea, que en este caso, si por ejemplo le meto un flechazo a este de aquí, ¿servirá? Digo, es el enemigo, ¿no? Porque te voy a poner aquí. Que no estoy como muy convencido de mi propia estupidez. Who, me? Stay focused. Ready when you are. Leave it to me. Who, me? Que la diosa te purifique a guabanazo, digo, a como Dios manda. A la máquina, esta la preña. Este le hace que ¡agárrenlo! ¡No! ¡No, sopilotes! Ok, tengo que matarlos ahora sí, pues. ¿Es eso, no? That's not a woo! Papayó a alguien ahí. ¡Ay! ¡Ay! Ya era lo picoto y casi lo mato de una. Pero que te me quites del frente. Porque esto es algo... o sea, por lo menos a mi vista, pues esto es algo interesante. ¿Son aldeanos con armas? En primer lugar, ¿quién les dio las armas? No sé si me explico. ¡Ah! Oh my. Los aldeanos le ganaron a soldados entrenados para esto. ¿Ah? Ajá. It can't be. The one giving orders to those weird ruffians. Isn't that Tomas? Pareciera. Ok. Voy a hacer la prueba de fuego aquí. Si no, bueno, reinicio será, pues. ¡May! Thank you. Ok. Entonces, si era esto. Para salvar el de acá. Ah, para salvar el de aquí. Qué vueltón. Aquí puedo atacar. Ok. Wait.
Chaval, ¡no! Siento que me acabo yo mismo en yarda, así que estoy como demasiado pensativo de qué tengo que hacer. Ok, este sí puedo hacer. Este sí me lo puedo hacer. La máquina sobrevive con 2. ¡Qué odio! Chava, tiene que ser, man. Para abrirme el paso. Salvé apenas a 1. Y estos tienen cara que le van a hacer 8 hits al hilo. Va a tener que se salvar. Lo supuse. De hecho, supuse que era tiempo limitado, porque no creo que tengamos tiempo de salvarlos a todos, así que... A menos que haga purga rápidamente. Voy a eliminar el de acá. ¡Uy! ¡Más bien! ¿Pero te puedes mover? Ah, te puedes mover aquí, ¿verdad? Voy a tener que hacerte el mount. Esto ya no está dentro del tópico de salvar a los manes que están obviamente overkill con patas. ¡Dale! ¡Oh, Dios! ¡Me lo mató! Bueno, está cerca de... Al fin. Por favor, ve. ¡No! ¿Por qué frenaste? Se cagaron en uno ya. Ajá. ¡El man se metió en el fuego! ¡No! ¿Qué carajo haces? Pégale. Falla, te mató. No. Te primero que todo, flexeo. Ah, te puse daño por esto. ¡Qué horror! Ahí. Posiblemente pierda el batallón aquí, pero... La máquina. Estaba le tiro un torrente de luz hostil. Ok. Me paro aquí. Hay un chance, eso es lo último. Okay. Ok. No. Overkill, pues.
¿Cómo vendría siendo? ¿Qué era una frase de los ganados? O sea, y eso que vi Resident Evil con el Cole jugando. ¿Cómo era? ¿Qué te pasa, maldito cabrón? Ah, yo sé que una vez que te pasa, maldito cabrón. Y el man procede a aventaros la hacha. Oh, mi favorita. Está herido. Ok, me hago. Ok, van 3. Lawrence, flexea. Es tu momento. ¡Oh, que ya había el único que no voy a poder salvar. ¡Ay! No da, man. Ay, papá, lo miraste mal, Gerald. Lo miraste mal. No, Gerald, ¿qué te dio? ¿Ah? Man, los soldados de la iglesia me parecen tan ridículos. ¡Man! Un man acaba de derrotar a 2 batallones. ¿Qué es eso? I'll manage. Técnicamente tengo que... Me quedo. Estaban de bellar sobre un golpe. Quiero asegurar. Asegurado, pues. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Ok, estoy callado es porque estoy tratando de pensar en algo. ¿Dónde, qué me sale mejor hacer con él? Por eso es que estoy así, pero... Yo creo que mi gran perrote Rafael vaya para el frente. Este es el importante. ¡Ey! ¿Por qué quiero que él vaya al frente? Porque necesito que el Heavy Armor ahorita mismo mío pueda pasar al frente sin miedo. Purifícalo, pues. Lastimosamente tú me haces más pronto otra vaina ahí parado. Igual que tú. Hilda puede solita destruir al boss. Si llegabas tan lejos, me la denegué que con éxito rotundo. Yo creo que el side de ella llega. Si llega, ya. De hecho, eso salva Buko. Tomas, what in the world are you doing here? I'm not Tomas. My name is Solon, the savior of all. What? What's the matter? So shocked you can't even speak. You were so easily fooled by my disguise. I was hiding away in Garrick Mach to get the blood of that little girl called Flame. With her blood, we'll be one step closer to realizing our goal. You're an ugly ass mofo. ¿Por qué saliste tú? That's the Death Knight. He must be an ally of Tomas, or Solon, or whoever he is. No, 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 no. ¡Onio! Digo, que se le llama Ramón Salazar. Muy parecido, de hecho, no le hacía falta mucho. Yo no me atrevo a tirar. ¡Ah, what the hell! Tú. Let's get to it. Ok, what?
¡Buquéalo! ¿What? Ok, mi what sí es genuino y es más que todo por el hecho de lo que me acabas de decir, y más. Si hago el combatar de tu back. Si nada más hay un man de todo. ¡Oh, fuck! ¡No lo medí! Ok. No, si voy para allá el Dead Knight me va a despichangar el alma, así que... No, Me la he defecado. Ah, ok, el man simplemente va a estar ahí tantín. Ellos standing there menacingly. ¿Así? Honrando a Patricio. Papá, te metiste con el bad boy equivocado. ¿What? El son of a gun me vio y prefirió simple y llanamente chipearme. ¡Hijo de su madre! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Este man no me lo van a matar. A este man me lo van a hacer... brochitas. Ok. You sort of a fucking gun. Why you didn't die with all the freaking technique you have? No. Quédate ahí. Hay que puquearse más hasta la muerte. Por el terreno es poco probable que llegue a ti a menos que vaya para allá. Ok. Lástima que no existe este skill de... Okay. Me parece importante saber si algunos de estos caras de Nance me atacan. Dale, Hilda. Demuestra por qué te amo. Así es. Y te valió cheto y los preñaste. Voy a poner con ella. ¿Tú vas a huir? Acá. No es que ayudes para mucho y tú. De hecho, no puedes activar así. ¡Esquiva! ¡Ahí! ¡Son of a gun! ¡No! La cadera se le mueve un pepazo. No. Chamadre, ahora sí es tan difícil para mí vencer. Salva a estos manes. ¡No! Pero... Ay. Ay, métele el pepazo y sálvalo, por favor. Ey. Esto es por llave, ajá. Bueno. Yo estoy anuente que yo no salvo a ese man, pero shit. No, realmente yo no esperaba esto. Madre. Ok, Toño feo. Bueno, chicos, ya me voy a dormir, así que el próximo estaré más tiempo. No, tranquilo. Un placer haberte tenido aquí, Máximo. Y de hecho espero que te hayas divertido un rato conmigo pasándola mal, coño, porque
Ay, no sé ni qué estoy haciendo realmente. Hipoteca el man, no. No me queda de otra que hacer. ¡Coño! Again, que le valga choto me da rabia. Por... Ok. Me preñaron a esta mujer, no puedo hacer mucho. Uy, uy. Vaya la zambita. Señores, le tengo miedo, míralo, me está mirando amenazante. Ajá. Gerald se arrebató, pues. ¿Qué quiero poner aquí primero? Quiero obliterar a alguien, pero no puedo. Esto ya va y sobra. Bastante. Ya lo estás haciendo. No, no, no. No, no, dejen. No, no. Dejen la pendejada. Ajá. ¡Ja! Es el mismo efecto, man. A ver. Y no creo que le genere ataque de oportunidad, ¿pico? Oh. Codestilada. Ah, codestiladas matas de una vez. Qué bien, qué bien. Dale. ¡Uy! ¡Pero! ¡Tenías doble! ¡Ah, no! ¡Chamadre! No, te vas a caer. ¿Tú llegas? No. ¿Tú llegas? No. ¿Tú llegas? Sí. ¿Tú llegas? No. A ti no te quiero parar de frente porque te van a desestabilizar. Pero te voy a ponerte aquí. ¡Odio! Maldita sea, el man está viniendo a alta velocidad. ¡No! Ajá. Estás atacando a mi... ¿A Marianne? You are but a savage, insignificant beast. Yet you think you can kill me? Sabes que me lo supuse, ¿no? Entonces espérate. Vamos a hacer lo correcto. Tengo una idea. Todavía tengo el gambit, ¿verdad? Tú vas a salir para acá. Tú vas para aquí. Vas a tirar el gambit mirando para allá. Ajá, exactamente. Mira eso, mira eso, mira eso. Este man no lo va a aguantar. Tú no lo mataste. Tú lo hiciste pasar por todos los ciclos del infierno y revivir. Ok, venga para acá. Préñame a este viejo. Okay. Me importa mucho realmente saber cuánto tiene. Ajá. Le vamos a dar el shot a Cloud. Why have you gone after this village? What are you planning?
I could have conducted this experiment on any test subjects. Now that I have what I came for, I must bid you farewell. I must go. Exactamente, Dimais. Le creo un piso nada más al man para que esté ahí solo. Damn it, he's gone. It's over. All we can do is focus on our next move. I'll have a look around the village. There may still be people who need our help. Ooh. The Remire Calamity. Envy Pizza. Le tomaré la palabra de Imaes y primero voy a ver la estúpida exploración de la semana. Looks like we somehow managed to sort things out, and casualties were kept to a minimum. They said they weren't picky about who they used as their test subjects. Because of them, the people of Remire Village. There you are. That armor. So, you're the Flame Emperor. Yes. Pero qué casual. I believe you have met my subordinate, the Death Knight. Oh, we've met all right. But back to you. You're the one responsible for the destruction of this village. Do not get the wrong idea. What in blazes does that mean? It is true that I am working with Solon, but that does not mean our objectives are the same. Had I known they planned to do this, I would have stopped it. You have my word. Your words are meaningless. Now, I'll have to insist that you accompany us back to the monastery. I cannot abide that. However, if you wish to join forces, I will hear your plea. Huh? What? If left to their own devices, they will commit countless more violent acts like this one. Do you not wish to prevent that? With the sword of the Creator on our side, Solon would not be a threat. Dude, eso está tempting, pero no. Aunque tu arma está genial. I must refuse. Sorry. Pity, though not unexpected. Pray that you do not live to regret your choice. Gerald, Professor, have you seen Claude? What's wrong, kid? Huh? Oh, damn it! He's gone. Hey, I've been meaning to talk to you. Since coming to the monastery, you've changed. You've been angry since we first arrived in Remire Village. And you look so happy when you're instructing the brats. Before the monastery, I'd never seen you bear your emotions like that. Not once. Then perhaps it's a good thing we came to the monastery. If only so I could see your face lit up like that. Or maybe there was never any reason for us to leave the monastery in the first place. Vamos a hacer el ignorar. Este es más fácil. I've put my foot in my mouth, haven't I? Though I suppose it may be nearly that time. Come to my office when you next have a moment to spare. There's something I need to tell you. Okay, nice. Just what was that about? I can't recall a time of old when you were at the monastery. I wonder what is hiding in the mist that is your past. Hey, Teach. That assignment wasn't my favorite, I've got to admit. I suppose pretending to be unaffected doesn't do anyone any good. That was terrible to behold. It's always hard to see innocents die. Hey, all you can do is keep smiling.
keep marching. That's part of a leader's job. We can't give in to despair. Not just for me or for you, but for all of us in the Golden Deer House. We have to keep smiling so the others can move forward too. As long as we don't show that we're disheartened, they'll know they can make it too. That's what matters. Yeah, sorry for getting ahead of myself, Teach. That's how I feel, but how you handle it is really up to you. By the way, I hear that guy who calls himself the Flame Emperor showed up in Ramire Village. I couldn't believe it when Hilda told me the news. What could he be after? Ok, si están hablando ahorita mismo, claramente fue por el Heroes Relic. Maybe. After all, he was after the sword of the Creator in the Holy Mausoleum. But then they kidnapped Flame and used her blood for their recent attack. Based on that, we should probably assume that their true objective is something other than the relics, don't you think? Based on that, we should probably assume that their true objective is something. They called this incident an experiment, and they said they got what they came for. That means they might take this success and attempt something even bigger next time. Sadly, that's all we can assume. There are far too many things we still don't know. Flame, your timing is impeccable. Would you care to join us for a while, fair lady? What? Why? Oh my. Huh? Damn, she gave us the slip. In any case, I doubt she knows the full story. It seems more like she has something on her mind that she can't divulge. Whoa there, settle yourself, Teach. Seems like it would be better to push Seth for an explanation. Or, best of all, to go above his head and ask Rhea. Now that we know Tomas was an enemy, we can't be sure that exposing the church's secrets would be to our benefit. Where are the answers I seek? Where are they? You did well handling that awful business in Ramire Village. I am certain the goddess shares in our grief at the senselessness of that calamity. More importantly, I was shocked to hear that our own Tomas was actually a dark mage. I must reflect on our blindness. You surely must. You failed to notice that a rat was hiding in your home. Pathetic. Who are these wicked foes? How did Tomas escape your gaze? Vamos a hacer la pregunta precisa. Why did Thomas come to the monastery? Tomas came to the monastery 40 years ago, by recommendation of House Ordelia of the Alliance. Around 8 years ago, he went back to House Ordelia, before returning to the monastery once again, just last year. After having worked at Garrick Mach for decades, why would he betray us now? Just what did he hope to accomplish? Yuritsa became a professor at the Officers' Academy because of a recommendation from the Imperial nobility. Supposing that he is the Death Knight, that means that our enemy is an organization that has taken root in at least 2 territories. In the long history of the Church of Seros, no, long before even that, Huh? there have been an endless number of threats to the peace of Fodland. Oh, fucking... Yet those who oppose us still operate in the shadows. Their identity's a mystery. I believe that Solon and the Death Knight are merely one part of a much larger whole. A threat to Fodland's peace? That means we have no choice. We have to stop them all. Ok, vamos al obvio. Deben ser detenidos. I Así. have truly come to rely on you. I believe that the monastery will remain safe so long as we have you. We do not yet know the enemy's objective or whereabouts. For now, please devote yourself to preparing for whatever comes next. That is all for today. Ok. Professor, please wait.
I know there is much that you still do not understand. However, one thing is clear. You possess great power. I believe that you are destined to be a source of great hope for all. In any case, I expect great things from you. Walk this world proudly, dear Professor. May the goddess Sothis protect you. The goddess Sothis? Is that what she just said? Yep. Is something the matter? I see. Sothis is the goddess's true name. Please do not use it carelessly. Farewell. Bueno, sé que perdí Do not puntos, say pero siento something que that fue we may importante. regret. What exactly am I? For now, let's leave this place. Please, go. Si pudiera repetir un par de veces la hago, porque yo sé que con Cloud lo que le respondí fue como por impulso, no fue lo que exactamente pensaría. Pero a esta sí lo respondí así, Part pero más por 1. Sotis. White clouds. Ethereal moon. The cause of sorrow. Ok. Though most stars will still glimmer in the crisp winter air, the blue sea star has gone back into hiding. Legend states that the goddess prays for peace from her home in the heavens. In the town of Garreg-Mach, the anniversary of the monastery's completion nears, and the people's prayers intensify ahead of the Millennium Festival, still 5 years hence. Man, encuentro algo. Ok. Tengo un pichal de dinero. ¿Ah? Alois. Ah, Alois. Vamos a darle. Sorry to trouble you. Tranquilo, tranquiqui. ¿Ah? Raphael would like to speak to you. Now is a good time. Yes. Great timing, Professor. Good boy, I was Alois. just going to come find Raphael. you. Are you busy? I have a question about formations. I don't understand them at all. Are the speed of battle and the terrain connected somehow? There's too much to memorize. I don't? Then what do I have to know? I think I understand the basics. To start, you just... Ah, okay. I think I've got it. Thanks for the help, Professor. Brains and brawn. You've really got it all. With your help, I should have no trouble becoming a proper knight. Huh? Didn't I tell you? No. My parents were merchants of the Alliance. They died in an accident. That's why it's up to me to look after my little sis. I'm not great with bookkeeping, so I don't think I'd make a good merchant. I talked to Grandpa, and he suggested I become a knight. So I sold all our valuables and used the money to pay my way into the academy. My sis won't survive if I get kicked out, so I can't give up now. I do not. Do you consider being a mercenary? Vamos a tirar este. I might have tried being a mercenary if I didn't have my little sis to look after. I probably shouldn't say this, but being a mercenary does sound like an easier life. Mercenaries have no responsibilities, and no one else to worry about. But someone's gotta take care of my little sis, so that's out of the question. Serving as a knight in a noble house is more secure, and you don't have to worry about dying unless there's a war. My sis has been through so much. I don't want her to have to worry about me. Hey, do you have any siblings, Professor?
Then you probably think I'm missing out on my freedom, having to support her, huh? But working hard for my sister isn't too bad. Call it a burden, call it a challenge. If it makes my sister happy, I'm happy too. You should ask your father to have some more kids. Anyway, that's why I've got to become a proper knight. Ok, ya tengo un B. Eso es perfecto. ¿Ah? ¿Qué pasó ahora? Ya van 3 eventos en una We semana. are planning a grand ball for this month. Oh. I'm sure the students will be most pleased. Yes, certainly. However, we must not devote all of our time to frivolity. We have a new mission for you. We have found evidence of someone sneaking into an unused chapel. We found someone sneaking into the English, but It is a building that was once a temporary sanctuary, at a time when the monastery was under renovation. This month, your class is tasked with guarding the chapel and investigating these intruders. With the recent state of affairs surrounding the Holy Church, we cannot afford to overlook any abnormality, no matter how seemingly trivial. I am ordering a seasoned knight to assist you to ensure the safety of the students. In times like these, I am afraid we must always expect the worst. wait, I am a seasoned knight assist you to ensure the safety of the student in time like this. I'm afraid I don't respect the word. Oh, mira. Chao, estoy como hasta el culo, pues. I thought you two could use the time to bond. And to speak of important matters. Appreciate the thought. Bear in mind that Gerald has a separate mission of his own. He will join you once he has finished it. It's true. I'll be away from the monastery for a while. But when I return, I'll come and watch you work. I'll be looking forward to it. Ok, ya veo que a Dimash le gusta lo que está pasando. Yo no sé qué está pasando. Facebook Fish, Bonding Time, Shower Festival. Sí, ok. ¡Es un Black Magic Tournament! Ok, hoy sí no puedo. Hoy sí tengo que... Hoy sí tengo que explorar. Me toca. The proper to the tournament. Tomas. No. Solon, was it not? And the Flame Emperor. It is most clear that something has transpired. Ok, denme un minuto. Voy y vengo. Les dejaré la música de fondo. Pero estoy meando. Así que ya regreso. And you're just caught inside the wave. Sothis, the goddess of this world. I bear her name. How confusing. I feel as though my head has turned to mush.
I'm back. No, hay que hacer un momento. I have returned from the abyss. ¿Qué tal? ¿Qué lo que? Espérate, vamos a decirlo con ganas. ¿Qué lo que es, Kene? ¿Cómo estás? ¿Cómo te baila? Ok, ya terminé. ¡Ah! No había cambiado. Ok, listo, ya cambié. Ya hablé con Sotis. Ok, tengo una cosa que hacer. ¡Ah! Hay un dogo. Capaz me va a intentar destruir. Ok, veamos. Hey, what did you do? What's this about? The ball. Knights don't participate. It's an event for students, but it does pique the interest of some knights in particular. Pasando a ver el directillo de los bros. Bruh. Como siempre. Gracias. Too much merriment. Uh-huh. The librarian betrayed us. The Death Knight is back. Is this the time to be throwing a ball? Okay, wait. Quiero saber. People say you're quite skilled. Perhaps if I joined your class, I could watch your sword technique up close. Indeed, I think that's best. I'll transfer to your class then. Don't make me regret it. ¡Ay! Puedo esperar esto. No le di cariño al man y aún así se unió a mi party. Todo de acuerdo a mi plan. ¿What? Ah. Yo pero le hago 6. ¡Valgo ñinga! Dios, no, pero es que es un... Oh. Exploté, pues. ¡Tú no le voy a hacer nada! ¡Ya perdí! Ah, olvídalo. Sí. You've been challenged. Defend yourself. Para un gusto. Ey, pero ya conseguí valiosos secretos. Esta vez no lo hice por joda. Esta vez lo hice fue porque me acabo de dar cuenta que tenía tremendo babón. Tenía que recuperar somehow. Hi there. Legend has it that long ago, a female student from the academy met with a mysterious man at the Goddess Tower. ¿Hay una babosa así? Love at first sight, and were bound together forever after. But that's not the really interesting part. The incredible part is that the man was apparently the Adrestian Emperor himself. Me perdí. ¿Qué? What I wouldn't give to fall in love at first sight with a splendid and powerful gentleman. I want my own fairy tale romance, and I want it now. ¿Ah? ¿Nani? Everyone's in such a festive mood. I feel a bit out of my element here. I can't help but worry something might happen while we're all distracted. Hey! After all, our enemies Espérate. are always plotting. Still, this air of levity is much more agreeable than the grim atmosphere of late. ¿Qué lo que es, Jonathan?
¿Cómo estamos? Sí, hay que darle con ganas. Hay que darle con ganas al saludo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te baila? Bro. ¿Tú sabes dónde está la respuesta también? Unfinished score. Bro, Kenneth. La respuesta también está en tu corazón, bro. Y de todos aquellos quienes desean convivir. Bluestone. Como obvio de que es la besta. It's true that Tomas was employed here under the recommendation of House Ordelia, but that's all I know of the topic. I've never even seen him prior to enrolling here. Even when he was supposedly in Ordelia territory, I never once saw him there. I'm still feeling bothered by all of this, but there's not much else I can say about it right now. Ok, esto tengo que fijar. Un finish score. Anime, perfecto. Ah, the long-awaited ball. Finally an opportunity to showcase my exquisite skills on the dance floor. Porque vas a estar bowling. These skills were ingrained in me when I was a boy. My hands and feet move on pure instinct. ¿Ah? Recuerda, bro, lo que dijo Yugi. Debes confiar al corazón, las caras, tú déjate llevar. Pero Yugi también nos dijo de que el man es tramposo y que... Miles... Ah, este es obvio. Así se hace, mi pana. Yo pues estoy en el trabajo, pero eso no me puedo directo, pero dejando el prestado. Oh, pero de todas maneras, man, gracias por pasar. Tú sabes que siempre eres bien recibido acá para echar cuentos, hablar pendejadas y demás. De hecho, gracias por pasar. Some scary things have been happening lately. I hope that this month, of all months, is peaceful. The ball is coming up and everything. Although I'm not much of a dancer, actually. Ok, tú eres el que botaste la piedra. Oh, that's mine. Thank you so much. I've been looking everywhere. Nice. El Miles vaina de veneno es obvio de quién es. Para los que están llegando recién, uno sabe, ese es de Cloud. Debe ser. Voy a revisar para no meter la pata. Ajá. It's almost time for the ball. Oh my, am I excited! This being a school, we don't have many chances to get dressy. Vamos a revisar algo antes de que se sienta a leer. Un score, my potion. Para así como acabo de escribir, ustedes son los chats por pasar. Y aunque sea dejar sus comentarios en la caja aquí activa y demás, así que... Someone entered the old chapel. I think the townsfolk used it for feasts and such in the past. With that whole Tomas business, you can't blame the church for being on edge. Obvio. A lo que iba a decir, o a lo que iba a especificar, no, siempre es... aunque pasen unos segundos, siempre es gratis, siempre se les agradece. Solo lo importante aquí. You found it, Teach. I've been looking everywhere. Whew, thanks a million. That's, I'm glad the Remire Village situation got sorted out, but it's not over yet, is it? And I can't believe old Tomas turned out to be an enemy. Who can you trust anymore? Ok, espérate. Chayerita Soya sigue perdido. Oh. Primero Thomas, que se volvió evil y tuvo problemas. No voy a decir cuál es lo que pienso. I am so excited. I can't wait to fill up on food while everyone's dancing. I even heard there'll be some prime cuts of meat. Este hombre habla mi idioma, aunque ya yo no puedo hacer eso. It cannot be true that our siblings in arms could turn against us, so... However,
I will continue investigating members of the church. To think that even someone as senior as Tomas would fall under suspicion. I know not how far to take my search. Yes, a great many strange and terrible things have come to pass this year. I must not dismiss the possibility that someone among the students is behind it all. I have a request. Wood, steel, black and steel, fine wood with carving technique and give it glitter. Students who came to Scotland and the West might have a little look at it. ¡Ey! ¿Qué era? Ahora que me acabo de acordar. Chao, todavía me acuerdo que quedamos pendientes en algo. ¿Y para cuándo Mario Kart o Smash? Muchacho, relaja tu vena. Que se te va a reventar. Mercedes locked me in her room for hours earlier. She was slathering pounds of makeup onto my face, saying something or other about the ball. It really wore me out. Okay. Espera. Great work in Remire Village, Professor. Who would have ever guessed it was Tomas? But no. Now isn't the time to get lost in gloomy thoughts. I've been thinking of inviting a girl from a different house to the Goddess Tower on the night of the ball. But here's the twist. She's from a family with a much more significant and storied past than mine. I wonder if she'd ever stoop to going out with the humble son of a knight. Ok, yo soy la peor persona para decirlo, pero el man tenía que tirarse a la pedra. Para el viernes o el sabadation. ¡Ey, ey! ¡Shut up, everybody! ¡The boy! ¡The boy! ¡The gatekeeper! Tiene algo que decir. Estoy para la birra y creo que te doy un par de pesos. Hagamos algo. Espérate, vamos acá a hablar este. On the last night of the ethereal moon, on the same night as the ball, if a man and a woman go to the Goddess Tower and make a wish, it's sure to come true. I have a wish, but I can't find anybody to make it with me. If there's someone I feel that way. O sea, técnicamente... Vamos a ver por qué es clavo. O sea, es el cool guy. Pero por lo menos es el man que no está cizañoso con cara de joder, por lo menos. Estoy en el market, ¿verdad? Por eso que está sonando así. Hey, oh, hey, hey. Este sí le quiero dar amor a Shamiru. ¿Por qué suena esta? Okay. Vamos a hacer. Uy, ¿verdad? Sí. Me voy a quedar pobre, pero es hora de dar regalillos. Soy como Santa, pero más sexy en tuco. Hello. Yo puse Cell, ¿verdad? Ajá. No puedo vender a otro específico, tiene que ser vainas que ellos necesiten. This one, yes. I think 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 this one, yes. Parecerá bobo, pero después de perder un par de vainas y dije, ok. No, si no quiero, ¿qué vas a hacerme? Ok, ahora, contigo. ¡Kenneth! Espérate. No, vamos a hacer bien el llamado. ¡Kenneth! ¡Si estás vivo, responde! Kenneth el Inmortal aparece ante los ogros.
hacer una pregunta. Es hora de hacer algo que... No, esto es los... No, ese es los... Ajá. Smoke at me. Cálmate, chiquillo. Serás secuestrado por mi persona. Ah, el man quiere puñetas, ok. ¿Qué más te puedo dar? Una web. ¿Habrá algo más? Güey. Yeah, boy. Qué emocionada, me rompe. Sí, sí, acabo de conseguir la C. It's not too strange. Does that surprise you? Meh. Garrick Mach has lots of places that are blocked off for one reason or another. That's true of the underground Holy Mausoleum as well as the Northern Woods. People call it the Sealed Forest, but as far as I can tell, it's nothing special. Just a forest. Boy. This is a rare opportunity to enjoy yourself. Please, leave everything else to us. The Meyer Village incident, the search for Tomas, we have it handled. You just focus on enjoying the ball with your students. It's for the good of everyone, don't you think? If the professors walk around in a state of distress, the students will be uneasy too. También. Cosa que... Guay. Our life in Meyer Village is gone. Why couldn't you have arrived just... Todo bien, metiéndome presión. Whoa. Al mundo, al mundo. I hope you're up for a challenge. ¿Qué es esto? Nouvelle Attendance Chamberlain Steward. Ajá. Look for several supplies that the young lady misplaced. Ajá. Y eso que pesqué buco, de hecho. Una de las cosas que yo hice por detrás de cámara fue pescar como un tarado. Por razón me está entrando hambre. Con razón. Papá, ¿ya eres secuestrable? Yeah, boy. No, no, no. Espérate. Una mejor, peor risa. The ball is soon and she hadn't even put on any makeup. I was trying to help her out. Sí, ya me percaté de más. De hecho, sí. Hice algo que tú me aconsejaste y estoy plantando un tipo de planta específica. Pitch Current. Ok, yo sé que puse Vegetable Seed. Meets a seed forever from the Western Fountain region. Listo, aquí vamos a hablar a Manuela. Great, just great. It's that time when all the students get all lovey-dovey. You're new, but you know about the ball, yeah? I can't bear it. Young love is wasted on the young. They can't appreciate it to its fullest. Oh, I wish I could fall in love too. Ahí está la explicación real. El secreto detrás de su ranteo.
Ah, ok. No. Sí. ¿Quién está aquí? Oh, Linhardt. You know, Professor, I used to think I would be comfortable with all manner of experiments, so long as they provided usable results. But when I heard of Solon's work, well, I realized I'd not considered the moral and philosophical limits of what all manner of experiments might mean. Sorry, I'm not great with blood. Even when I'm just thinking about it, I feel a bit ill now. Déjame verificar. Yo tengo eso. Tiene que decir libro. Tengo una ñinga. Ajá. Fishing. Flow. Well, this is simply delightful. Tasty. Well, this is simply delightful. Y uno más. Uno más. ¿Por qué no? Sé que no te voy a poder secuestrar, Linhardt, pero aunque sea te voy a tener en C. Para que me duela si en el momento se me muera alguien. ¿Hay algo? Nada por hacer. Your class. However, I still have a lot of books. Boo, boo, boo. Ah, the ball. It reminds me of how I met my wife. What? I was at a village's harvest festival. There was a full moon, bathing everything in its cool glow. She appeared out of nowhere, dancing gracefully in the moonlight. A lovely fairy. We soon fell in love and tied the knot. Now we have a daughter who's as bright and beautiful as a sunny morning. So, whenever I see people dancing, I think of my wife, and my heart does a little waltz. No, control, no. No, vi un chiste y se me fue todo para la ñinga. Maldita sea. Ok, tengo que subir, debo bajar y ir a la derecha. Debo hacer un 360 a la izquierda. Debo matar al rey demonio de un mundo genérico y se cae. Hello. I wonder if Remire Village will ever be the same again. How do you recover from such a terrible event? So many dead, so much destroyed. I can't see how the whole village doesn't just end up abandoned. Our class was also sent out to help put the village in order. But then... Are you sure? Thank you, I love it. Stylish haircut. Are you sure? Listo, ahora tengo que buscar algo de Caspar. Ok, sé que tengo que ir a mi recámara, pero on ahorita mismo. Tengo que buscar vainas. Porque todos hacen y luego oh. Si no hablas con Rea, ya tendrás que dar vuelta un por 3. Ay, no me digas eso. Even though there is to be a ball, we still have a mission. A man with a mission. Nice if it's- It seems the dastards who set Remire Village aflame have yet to be apprehended. Monsters. Trampling mercilessly over innocent lives. They deserve a gruesome end. Ok. Primero haré esto. Ah, the ball. It reminds me of my first such event, back in the Imperial capital. It was held by my father, the Prime Minister. I really showed off my dancing skills. Everyone was quite impressed with me. Acabo de leer algo que me acaba de quebrar. Huele a chayote. What the fuck? Que huele a chayote. Oh, Professor. Well, the eldest son of House...
Deads y Heavy Armor. Ajá. Ok, pero este me importa. Dancing a Fodlin is not the same as dancing from Bridget. The reason is Huh? maybe that the music has many differences. In Bridget, dancing is different for each person. Our dancing has vigor and ferocity. There is no speech of technique for our dancing. Debo verificar algo de mi personaje primero que todo. Acá falta el C. H está en B. Tengo que esperar que a ellos les dé la gana de hablar. De hecho, eso es tedioso. ¡Ey! ¡Un Old Feather! Se puede servir para mucho. Before the ball, it is Damn! customary that we host a competition of dance known as the White Heron Cup. The students are quite fond of this tradition. Each house must select a representative to compete. Their dance shall be judged by its beauty, grace, and technique. The student who is deemed the winner will be given the opportunity to train as a dancer, should they so please. It is a very precious thing, the gift of dance. I hope that you and your students will choose to participate. May I ask a favor of you? The White Heron Cup dance contest takes place at the beginning of the week 3. Select a student to represent your house by the end of week 2. You must select to maybe learn a unique way to inspire their others in combat. No es algo que esperaba, de hecho. I have looked into Tomas, but I just cannot make sense of this at all. From his behavior up until now, I never would have suspected that a man like him could turn on us. I have also discovered that his appearance has changed. It is almost as if he is not even human. What in the world is going on? Yes, this is mine. Thank you for returning it. Ok. Ahora. Ok. Pick a student to enter the dance contest. Yo me imagino que para eso es el charm aquí, entonces. Digo, el man tiene que tirar los pasos prohibidos, ¿no? Oh, what? Esto también me entra una persona. Si no ganas, no puedes usar danza. Pero yo me imagino que para ganar tienes que tener clase alta, ¿no? Por lo menos el charm alto. Are you aware of the most recent conflict within the Alliance? Hello to you too, Lawrence. And you'll have to be more specific. The Alliance is always bickering over one thing or another. Margrave Edmund is raising objections over the assignment of his troops to the eastern defenses. If you please one noble, another will only gripe. No matter what happens, there will always be conflict. That is just the kind of lackadaisical attitude that causes more conflict among us than necessary. Now, listen to me carefully. House Edmund may not hold much land, but the land they do control is quite rich. They also maintain a thriving port. Their influence is poised to rival even the most powerful players in the Alliance. Yet they claim they cannot spare a fair share of troops? Do you find it acceptable to let such an obviously unreasonable objection stand? It's not as though the threat of Elmira to the east has proven all that threatening of late. Such negligence! What makes you so certain the Elmirans will not attack us tomorrow? If certain dukes hold back their proper share of support, it will only serve to weaken House Goneril's hold of our eastern flank. Calm yourself. I am well aware that the financial situation of House Edmund is quite exceptional. However, what you fail to realize is that they are lacking in troops. They're not lying when they say they don't have that many to spare. As it were, the Elmirans have been nothing but peaceful since we refortified Fodlan's Locket. And are you aware that Margrave Edmund paid the majority of the costs for those repairs? Is that so?
In fact, it's largely thanks to the skilled craftsmen he assembled that the fortress is now so impregnable. I, for one, wouldn't want to attack a fortress as formidable as that. I do see your point. If House Edmund has already made its fair contribution, then that is all we can ask. Very well. I withdraw my objection. But even the sturdiest fortress needs soldiers to defend it. If we continue to squabble amongst ourselves, it will eventually fall. Well, well, and here I thought he only cared about status. Still, if someone like him really came to lead the Alliance, it would not bode well for Elmira. Ok, estoy medio extended. Ajá, Manuela. ¿Por qué de hablar con Manuela? De hecho, ¿que ella es buena dancer? Pero... ok. Hey, Seguiré tu Marianne? consejo. Are you there? Yes. Can I help you? Do you have a minute? Huh? Oh, Then, if you don't mind, would you come with me for a moment? So, did you need something from me? Yes, indeed. I have an urgent request. Have I done something? Oh, no, it's nothing like that. Really, you don't have to worry. Would you close your eyes, please? Then how will I know where I'm going? Just take my hand. That's it. There, right there. Perfect. Now open your eyes. Ok, ¿qué está pasando aquí? Oh, the town is glowing from the sunset. Yes. Isn't it beautiful? Very much so. I was looking at it earlier and I thought to myself, I have to show Marianne. But why me? Because you're always looking at your shoes. You never get a chance to appreciate the scenery. Oh, See, the best thing about the scenery is, it's always changing. With the weather, the time of day, the season. So every view is unique. Never to be repeated. If no one sees it, it's lost. You could have just enjoyed it on your own. I wanted to share this beautiful landscape with you. Thank you. I'm not sure what to say. Hey, that's okay. I won't try to express this beauty in words either. Just look and remember. This will make for a nice memory. And maybe remember that I was here too. I will. I really will. Ok. That was freaking cute, though. No esperaba eso. No esperaba que me intentaran dar. No esperaba que me fuera a dar diabetes. ¿Qué les pasa? ¡Ah! Mi dedo. Okay, estoy haciendo algo. Ignatz? Why are you following me? Oh, can I help you with something? You must be struggling by yourself, Cyril. This is my job. I do it myself. Well, we could do it so much faster working together. You don't have to. I don't mind. Plus, if we finish early, you can go and do whatever you like. You want to know what I want to do? Sure, tell me. I'd like to do my assigned work without you pestering me. Oh. Okay. Why are you always so concerned about what I'm doing anyway, Ignatz? It's kind of weird, you know? Wow. It hurts when you put it like that. I've been meaning to ask you about Elmira. You always look so busy, but I thought you might talk to me if I helped with your work. There's nothing about Elmira worth talking about. But I find it all so fascinating. Please, tell me about the people, the buildings, the flowers. Ooh, any scenery you liked looking at. Nope, never took much time to look at anything.
Why do I gotta talk about stuff I don't want to talk about just because you're bored, Ignatz? Even though you endured hardships, there must have been some things you enjoyed. You don't get it. Look, I'm gonna go. Should have done it already. Okay, sorry to bother you. Let me know if I can help. Oh, and I hope we can talk some other time. But there's nothing to talk about. Jeez, what a weirdo. Ok. Me puse a hacer esto por capricho y curiosidad. De hecho... Ok, wait. Son las 1:12, chamadre. Voy a hacer algo. Voy a buscar comida. Los dejaré con eso. Voy y vengo. It's about animal behavior. Among us all, you surely know the most about animals. I've read that in outdoor battles, wild animals can sometimes cause unexpected confusion. What do you think would be the best strategy to... are you listening, Marianne? I was listening. I just don't think I can really... For crying out loud! Why do you always have to admit defeat before even giving yourself a chance? My advice would probably just put everyone in danger. You'd be better off without me. This is beyond ridiculous. You are impossible. You seem convinced you're some sort of cursed being, destined to bring doom and gloom to anyone you encounter. Well... Why do you have such a terrible opinion of yourself? How could you possibly be so dense? I just... Just nothing. Now you listen to me for a moment. I can see that you have some deep-seated turmoil you struggle with. I'll have you know I have quite a few issues of my own, perhaps more grave than yours, if you can imagine. Really? Yes, but I'm not the only one who has such troubles to contend with. Everyone does. That's why it's so important to maintain a positive outlook and do what we can. Each time we find the light in the dark, we grow. Bit by bit. And without growth, what's the point in carrying on? Lysithia, I envy your confidence and strength. Don't envy me. Instead, just choose to find the positive, won't you? Yes. Well, maybe someday. The time is now! This is your moment! Oh, okay. That's more like it. Now to start, why don't you help me out by answering my questions about wild animals? I'll certainly try my best. Ok. Voy a seguir dejando esto andando. Ay no, Leonín va a matar a esta man. Oh, hey Marianne. Leonie? I thought greenhouse duty was mine today. What are you doing here? Oh, I'm sorry. You've been avoiding me ever since I lost my temper, haven't you? You're probably scared of me now. In the moment, I was hurt. I'm sure you had good reasons to act the way you did. If you want me to leave you alone, I will. I promise. You've got nothing to fear from me. Leonie, I've watered all the plants, so I'm done here. I'll get out of your way. Wait! Huh? Hey, what is it? It's, I don't mean to bother you. I'm sorry for keeping you here. No, not at all. Thanks for keeping me. Honestly, I've been worried about you. If you ever want to talk about anything, just say so. I'll make time. I've been avoiding people for most of my life, so I'm not the best at speaking. I know it's hard.
You've been through a lot, but it's worth the extra effort to talk to your friends. I make everyone uncomfortable. I just don't know how to carry on a conversation. Hey, we're having one right now, and I'm telling you, I'm not uncomfortable. I'm actually really happy. So don't worry about me. And it's okay to be quiet sometimes, but try to find a middle ground at least. Otherwise, you'll never get any better. Oh. As far as what to talk about, anything's good. Hobbies, things you like, a dream you had last night. Really, anything. Okay then. I like this flower. I think it's nice. I think so too. Did you know that where I come from, those have a completely different color? Oh, really? I'd like to see that. Great. Come visit my village someday. In fact, we should invite all of our friends. It'll be fun. Oh, yes. That would be very exciting. He regresado. ¿Cómo les fue a los niños? Ah, que les fueron fatal. Ay, como siempre, niños mal portados. Ay, pero ¿cómo están, gente? ¿Cómo les baila? ¿Qué se cuentan? Yo acabo de buscar comida. Tenía un arrocillo con pollo y filetito de carne. Estoy como que nada más la idea me gusta. Garrig Mach Monastery is said to have been completed during the ethereal moon. Why, 995 years ago, saca humo. Como Dios manda. rather a long time ago, don't you think? Every year, a ball is held to celebrate the founding, and every 100 years, a very special celebration takes place. Okay, it's a grand festival involving all of Garrig Mach. It is thrilling to read of past festivals, and I'm rather excited to experience one for myself. Once in a lifetime, eh? The next one in 5 years will mark a millennium. Should be quite an event. Do you imagine you'll still be here teaching then? Ok, wait, ajá. Esto. Regalos perdidos. Deja Lancelot. Ajá, lo sabía. I can't believe I left this behind. Oh, thank you so much for retrieving it. Au. Eso es una pendeja que a mí me ha gustado. O sea, cada vez que tengo el chance de presionar, o sea, de estar ahí y presionar eso lo hago. No sé, me parece divertido. Aunque luego pregunta, ¿eso afecta en algo? No, Tomas wouldn't betray the church. I don't believe it. I won't believe it. There's some people in the church who hate people like me who are from Elmira, but Tomas was always real kind. But if he really was Lady Rhea's enemy, well, I'd defend her against anybody, no matter how kind they'd been in the past. Y aquí yo creo que ya no hay más nadie con quien hablar. Sí, ya no hay más. Vamos a ver. Ok. Wait. Ok, wait. 1, 2, 3, 4. ¡4! Holy smoke. Hello. Hello, Professor. The ball will soon be upon us. I can feel my heart fluttering already. I have never danced in front of people before. Not even once in all my life. I'm very much looking forward to it. Have you heard yet about the White Heron Cup? If you have yet to choose a representative, do you mind terribly if I volunteer?
Understood. Oh well. Either way, I am still so excited about the ball. Ya, ¿para qué no te sientas mal, Patrick? Ajá. No, ya no tengo eso. ¿Tengo para algo? No, no. Gosh, that is still... Ah, gosh! Oh, no, wait. Dapper Handerker. Wow, Hey. I'm delighted. What? ¿Te dolió hacer la dancer? ¿So es malo hacer la dancer? ¡Ey! The ball? I don't think I'll partake. There's a dance contest as well? I see. I'll cheer for our class, of course. So, who will represent our house in the contest? No. I'm sure whoever represents our class will do a fine job. Tranquila, mujer. Tú harías tremendo trabajo, pero tienes demasiado poder. Eso se tiene que guardar para la posteridad. Last month was, well, you know even better than I do. I hope this one will be more cheerful. This ball, though, I don't know. It's all new to me. What? ¿Qué hiciste? Pardon me. Digo, no me molestaría hacerla a ella, dancer. Ella Oh no. tiene obvios ganas de hacerlo. Meyer was in the whole village burned to the ground. Thankfully, Her Grace the Archbishop, I pray that they will be able to until that. Ok, entiendo tu punto. Sorry por no darte play. Professor. Hey, Professor, what's going on? A suspicious man? Where? Oh, is that him? Porque te dijeron que te calles, man. What do you think he's up to? Never mind that. Let's get him. Why not? We can figure out what he's up to after we capture him. My instincts tell me that he's up to no good, and my instincts are never wrong. Cállate, mango chupado. Let's get him before he has a chance to strike. Huh? Oh, it leads to the plaza where the kids play. There's no way I'm letting this guy get anywhere near those kids. ¡De niños! ¡Los niños! Caspar, why did you disobey your professor? I am not seeking excuses from you. I asked because I want you to consider your actions and apologize for them. It just so happens that you were correct in your assumption that this man was a villain. If that were not so, he would not have chosen to take his own life upon seeing you advancing toward him. Great. So I was... But, because of your actions, that is all we know. There is no way for us to know who he was, what he was planning to do, or if he has allies lurking about. The only lead we have is a scorpion tattooed on his arm. If this indicates that he was a member of an underground organization, we have no way of dealing with it. Are you prepared to be held responsible if his group commits a serious crime? Oh, I couldn't possibly. What are you talking about, Professor? We didn't do anything wrong. Those kids might have been in danger if we didn't act. I couldn't just stand by and let that happen. Voy, te faltan dos de frente. Dos fucking dedos de frente. Para analizar la pendejadota que acabas de hacer. Aberran pendejada, de hecho. The librarian betrayed us. The Death Knight is back. Is this the time to be throwing a ball? Whatever.
What's on your mind? Are you considering me as our representative for the White Heron Cup? I see. ¡Oh! Ok, sorry, no sorry. Eso hubiera sido reverendo caga de risa. The ball. Night Stomper. It's an Alois. He volunteered to judge the White Heron Cup. Okay. Ah, déjame salir, carajo. Wait, hay algo que necesito verificar. Ajá, primero que todo esto. Normal. ¡Ah! ¿Nani? Ese es normal, pero... By the way, soy yo el que hace la bulla rara. Okay, no le había parado bola a la siguiente interrogación. Ajá, ¿dónde puedo ver mis skills? Ajá, aquí. Ajá. Estoy en B+. O sea, estoy en B+, y todavía me parten la patineta en gajo, man. Qué pereza. Ay, qué desastre. ¿Dónde está Petra? Señorita, tenemos una oferta irresistible. ¿Qué es esto aquí? Bridget Technique. I will try to try Honor with technique for Bridget Architect. Oh. That's specific. The other nobles will be fine, I'm sure. But me? I'm noble and I've never even been close to one of you. What is a White Heron Cup anyway? We need a representative for our class? No te voy a torturar. Tranquila, tranquila. Respira hondo. Es más, toma un peluche. Sé feliz. Wow, thank you so much. Por favor. ¿Dónde está Petra? ¿Dónde está Torrita? Esta medalla. Está en ese status quo de 50-50, pero no. Aquí está. ¿Dónde está? Ajá. What? Dancing of Fodlan is not the same as dancing from Bridget. The reason is, maybe that the music has many differences. In Bridget, dancing is different for each person. Our dancing has vigor and ferocity. There is no speech of technique for our dancing. However, I harbor much interest in the dancing of Fodlan. Very much. Are you choosing me to represent at the White Heron Cup? Or are you not? I will display all that I have learned. I will grab the victory. You pick to your Fire Emblem Cup representative. One dance two. Okay, ajá, wait, ajá. No. No. ¿Por qué no le puedo dar eso? I have much to be learned. We will now practice the dancing, okay? Yes. Man, hay un man atrás que se acaba de buguear. Hahnemann. Ok. Manuela y Hahnemann están dando clase de baile. Ajá. Ok. ¿Ah? I have now much more knowledge of Fodlan dance. How is my dancing, Professor? Yes. No le puedo dar nada. Caray, ¡qué carrizo! What the hell? Okay. Aquí está. Thank you very much. ¿Y por qué mismito está alguien más con quien tengo que hablar, verdad? Sí. Professor. Sí, dale. Ah, Professor. Always a pleasure to see you. I wonder, might you have a moment to chat? Why? No. Come now. You have no need to be on guard. I'd never cause you harm. You're far too valuable a specimen, well, that is to say, too valuable a member of the Academy staff. Indeed,
The further my crest research progresses, the closer you come to learning the truth of your heritage. Is it not so? When I learned you bore the lost crest, the very crest of flames itself, I set about learning everything I could about your past. What was the origin of your bloodline? How have the events of your life been shaped by your lineage? I became somewhat obsessed, I must admit. Nothing so crass as an investigation. No, I researched. I spoke to mercenaries whom you've worked with in the past to learn about your life before the academy. Of course, I also contacted Gerald and his mercenary friends. Your father does keep rather interesting company. I'm excited to share with you what I learned, but I do ask that you correct me if I am mistaken on any account. The story begins with Gerald serving as captain of the Knights of Seros. There was a woman at the monastery with whom Gerald was quite close. At first, it seemed obvious this mystery woman was your mother. Alas, that cannot be the case. The timing is all wrong. As it was told to me, the woman in question passed away shortly before Gerald left the monastery. Yet your birth occurred sometime later, while Gerald was taking work as a mercenary. This, of course, presumes your age is accurately reported. If you were born sooner, well, the story would be quite different, would it not? Oh, I am aware. You too were certainly enigmatic, as far as mercenaries go. For example, Gerald never once spoke of his time serving as captain of the Knights. That's quite a secret to keep for all those years. In the end, your old acquaintances had little definitive to say about either of you. However, they all agreed on one thing. Your father and yourself were a strong pair. Warriors to be respected and feared. You in particular. In fact, many came to know you as the Ashen Demon. What? ¿Te tengo apodo? You would destroy your enemies without a hint of emotion on your face. The mercenaries I spoke to revered you as a living legend of sorts. So, that is what I learned. And I admit, it is barely more than I knew before. The next step in my research is to ask your blood for answers, and hope that it is more forthcoming than your past acquaintances. Ok. La conversación se sintió incómoda, básicamente. No es por la parte que investigaron la vida, sino es que básicamente yo era una arma de matar casi perfecta, sin sentimientos ni emociones, y overkillaba lo que se paraba al frente. That's nice to know, but... Ah, there you are. I apologize for calling you in so suddenly. Please, sit. There is a matter I would like to discuss with you. I believe I've told you this before, but it is my responsibility to aid the Archbishop in all her duties. Spiritual instruction, ceremony oversight, donation management, all of the Church's many administrative tasks. I oversee not only the priesthood, but also the Knights of Seros and the Officers' Academy. The Archbishop entrusts a great deal to my discretion, and I am honored by her confidence. Even when she must make decisions herself, she often seeks my counsel in advance. And yet, your appointment to a teaching position at the Officers' Academy was a complete surprise to me. Not only that, but you have also been entrusted with the Sword of the Creator. I was as surprised as anyone else to learn that. Frankly, I am just not sure how to handle you. I am the Archbishop's right hand, and yet when it comes to you, I have been told almost nothing. Not quite.
I do find you to be a trustworthy individual, but my subjective opinion is not enough. I have a duty to be cautious. Should the Archbishop's trust in you prove to be misplaced, it is the faithful who will suffer most. First, I would like to know just how much you know about yourself. You are the child of Gerald Eisner, correct? It's Gerald Eisen. That's quite a vague reply for such a basic question. In the future, I would advise you to answer such queries with confidence. As the former captain of the Knights of Seros, Gerald is renowned throughout Fodlan. If you really are his child, then no one would voice any complaint about you joining the Knights. How long has it been since you became a mercenary? Given your youth, that hardly seems likely. Come to think of it, I have never asked your age. Just how old are you exactly? ¿Le vas a preguntar? ¿Qué? Your face says it all. You truly don't know, do you? Just what was Gerald thinking, raising you this way? Given your responses thus far, I feel as though any further questions would just be a waste of our time. However, permit me to make one thing clear. Whatever her reasons, the Archbishop has placed great faith in you. Do not betray that trust. That is all. Acabo de leer un meme. Dice ser rockero, pero no coleccionan rocas. En fin, la hipotenusa. ¡Qué estupidez! Ok, había que hacer una misión aquí. ¿Cuál es? Big Spoon. Impressive. Nice work. Ok, tengo ropas. Ok. Ah, ya yo hice esto. Esto lo quiero guardar un segundo. ¿Quién más me va a echar cuento? Oh. Professor. Hey, Professor. Did I ever tell you what happened with that thief? No. ¿Me dejaste en el aire? I went after him, and I did manage to catch up, but... Explotó. Oh no, I captured him easily. I'm pretty quick on my feet, you know. But I decided not to make him pay for the book. My pockets were pretty empty after that incident, if you want to know the truth. Well, what happened was, when I caught him, I asked him why he stole the book. He said he thought it would fetch a good price, and that he really needed the money. He had a sick kid and couldn't pay for medicine. No, maybe you're right. But if you really did have a sick child, that would be a matter of life and death. Es entendible. A little money is nothing compared to that. I'd rather believe a lie than risk someone's life if I'm wrong. And to be completely honest, there was a time when I wasn't so different from him. Vamos a escuchar esta historia, tristes. And I've put all that behind me now. But yes, I was. My parents died of illness, so I had to provide for my little brother and sister. I did my best to earn money for them legitimately, but I wasn't able to bring home enough. So I turned to thieving. From people on the streets, from shops, even from soldiers. I knew it was wrong, but seeing my brother and sister's smiling faces made me too happy to stop. I really regret that part of my life. I was stupid. But shortly after I turned 9, I crept into a local noble's mansion, aiming to steal whatever I could get my hands on. The noble had all sorts of valuables, but what really caught my eye was a book with a fancy cover. That book was Lug and the Maiden of Wind. The knight in the illustrations was so impressive I just couldn't tear my eyes away. You probably see where this is going. Moments after I grabbed the book, I was caught in the act by the noble. And that noble was none other than Lenato. But Lenato was incredibly kind. Without asking any questions, he gave me the book
And money, too. When I told him I couldn't read, he invited me into his mansion, along with my brother and sister. He taught me how to read, personally. So, with the thief I caught in town, I was trying to do the same thing, to be like Lenato. I want to make up for the bad things I've done, to leave this world better than I found it. That's why, even if it wasn't easy on my pockets, I'm proud to say I helped him. La pregunta. I know what you're trying to say. My contribution probably won't change much. And it's not like I have the money to help everyone who's suffering from poverty. Even so, I can't bear to stand by and do nothing. What else could I have done, Professor? Ok. Eso fue bonito. De hecho, me sorprende un poco. No es algo que yo esperaría. De hecho, por eso es que estoy como medio... Bueno, pues ese... sonó como mal, ¿no? Fue como que... ok. Me parece que... Sí, exacto. También queda igual. I hear you've chosen your representative for the White Heron. On an average year, the winning contestant has about this much charm. Ok, 13. Charm is important, wouldn't you agree? Who wants a partner with no charm? Not me. Ok, veamos. Tengo que... Esta pendeja de mierda, ¿cuándo pretende hablarme? Will take some time before you get the response. Sí, pero ya está para hablarlo, o sea, eso lo más importante. Ok, debo fijarme en Petra un momento. ¿Dónde estás? Querida. 17. Yes. 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 Así es. Está perfecta. Después de este cap te habla Lel. ¿Me habla ella? Me va a decir que... Oh. Exacto, está 17. Yeah. Por eso que estaba haciendo la bulla innecesaria. Ok, me faltan 3 pelagatos por hablar. Oigan, So, Tomas the librarian was a bad guy? But he always seemed so nice. Oh, come on, Self. You're better than this. You promised you'd be on top of things this month. Ok, wait, ajá. ¿Tú habrás votado algo? Ajá, un finish score. Oh, Oh, that! I thought it was gone for good. How did you know it was mine? hay que conocer a los estudiantes, ¿no? Ahora no, actually tengo que tomar agua. Me acabo de matar la garganta. Ok, no. Mercedes, ¿dónde estás? Shoot. Ok. Damn it, no tengo nada. Oh, no. Hay uno que no te hablan hasta que avanzas la historia. Me supongo. De hecho, tiene un poquito de sentido. Shoot. Wait, para ver algo. Oh, no. Estoy más lejos de lo que esperaba. Hey. Cosa fea. ¿Viste acá? There's a certain gentleman I'd like to invite to our... However, I can't imagine he'd be in... It's hard to...
¿What? Lástima que no me dan play de dejarle algo. Eso sí hubiera sido tremendo detallazo. Ok, vamos a buscar a Cloud. ¿Está aquí? ¿En serio? Oh, sí, está ahí. Princess. Someone end with that whole Tomas bitch. Primero que todo, ey, pilla. Relaja tu vena. Excelente, ya estás feliz. Disque. Ah. Ok. Quisiera. Sí, voy a poder hacer la pendejada innecesaria. A ver, Gilbert. Mira, Gilbert. Un poco de manes que cada vez que veo los robos me quedo de que. Ah. Tengo que buscar a Rafael, eso sí estoy antes. Oh. Ajá. Princess Doll. Crude Arrowhead. Ajá, Crude Arrowhead me suena. Ajá, toco Leonil, Carving Hammer. Ok, ¿dónde está Gilbert aquí? Ah, estaba en el borde. Estaba... ¿Más vainas que recoger? Dámelo pues. Chamiro, shush. Ok, vamos a empezar. Los ítems, tú eres Carving Hammer. Sí. Y nada más para ser buena gente, pi. This is wonderful. Know that... Entonces, tengo que buscar a Shamir. Que no es más como único Shamir. Ok, vamos a empezar. Tú eres... Esto para ti y... Esto para tú. Ok, entonces... Ajá, tengo que buscar Licitea ahora. Estoy rascando bien. Sí, aquí está Leonie. Ella es la flecha. Y no como un cierto apodado flecha veloz, pero bueno. ¿Dónde está? Ey. Ey. Este es Alois. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Evil Repellent Amulet. Es para Ash. Ya me salió más vaina que botar. Que mejor dicho, entregar. No. Perdón. ¿Dónde está esta man? ¿Se mandó a perder? ¿O no la he encontrado? What? Ok. Regresamos. ¡Ah, sí! Fíjate que está por acá. I'm glad the Remire Village situation got sorted out. I can't. Ok, tú eres... Está... Oh, that's mine. Thanks so much for finding it. ¿Dónde está el big guy? Ajá, te tengo que dar Evil Repellent Amulet.
De hecho, quería levelearme un poquito la espada. He atinado casi todo con ella, exceptuando este que particularmente lo hice así de brutal lo del nombre. Pero me parece como jocoso, porque así como que, ok. Need something? Need something. Lance at Sword Bow. Ok, tengo 200. Ey. ¿Ah? ¿Ah? Mamá, me acabo de asustar. This one? ¿Me You're descuidó? all set. No. This one? You're all set. See you again soon. Yo creo que hasta dentro de mucho rato no voy a poder cambiar eso. Ay, mi Dios. ¿Por qué ese pozo saca vainas pretty, man? What the hell? Hello. What the hell? Nel. Pardon me. Oh, ya vi dónde puede estar. Professor. Book of Ghost Stories. Last month this fall. Hey, I've been looking for that. How'd you know? Algo que me estoy tripeando, esto no sé si lo he comentado, es que todo el mundo es que, oh sí, he perdido tal. ¡Ey, gracias, lo encontraste! ¿Cómo lo sabes? Ay, ey. Déjame estar. Por alguna razón el cable me está fallando ahora. Más que yo venía a fallar ahora. Nada más le cambié de posición. That's it. Tú eres Mercedes. Oh, this is mine. Thank you for returning it to me. Me parece como random. All cleaning cloth. Zero. Ya sé que perdí contra el man de la espada, así que estoy como salty por eso y preferiría agarrarlo a puñetas a ese man. A ese individuo, pero lo quiero agarrar bien. Well. Oh my. No, there's some, but it... Villa Hey, that's my... idea. Aquí, ¿verdad? No. Ok, Ana está aquí. Oh, es que no está. Aquí está la idea, eso sí. Por lo menos está ahí. O sea, pero Big Guy Rafael no está. El Top Dog. And that's it. Ya cambió. It's true that's even when I'm still... Hey, that's mine. Thank you for finding it. Siento que ya. Creo. Nada más por consultar algo. Ok. Ya tendría B y ya voy a dejar de esto. Found you. Hello, Lysithia. Hilda? What's that box you're holding? It's making me nervous for some reason. Your big sister Hilda's here, and she's going to make you look all grown up. I don't recall ever asking you to... That's right, I knew exactly what you needed. You didn't have to ask. Now take a seat. With makeup, you can't just pick your favorite colors. You must choose colors that suit you and the occasion. If you'll be up close
close and personal, if you're going to a ball, for example, you want to keep it subtle. On the other hand, if you're going to be on stage, the color should be overt. I've never used makeup before. It sounds complicated. Let's put up your hair to show off your neck, but leave a few strands hanging to make you look more vulnerable. Why would I want to appear vulnerable? I don't want to be attacked. This is for wooing, not warning. When you're older, you might understand the importance of looking a little vulnerable. You're treating me like a child. But I guess it's mostly harmless. Now, when you're standing, put your non-dominant foot a step back. It looks more elegant. When sitting, don't lean back, but don't slouch either. And ensure at all times you are gracefully extending your fingers. Gracefully extending? Suddenly standing and sitting are an exhausting activity. Hilda, that's enough. This is wearing me out. I knew you had potential. You'll go far, my darling. A couple of years to develop your charms, and no girl will outmatch you. I'm not sure I'm cut out for this type of thing. Oh, believe me, you are. With a little help from me, you'll have men falling at your feet. No thanks. You're more suited to such things. I'll leave it to you. I haven't the time or the energy to fuss over how I'm perceived. Even with my best efforts, I'll never be as good at this as you are. Still, this was rather fun. Thank you, Hilda. She really is brimming with untapped potential. When she smiles like that, wow, even my heart skips a beat. Ay, mi Dios, este... Oh, no, oh, no. Ay, Dios mío, este tipo de conversaciones están todas medias cardíacas aquí. No, eso fue esperado. Big Guy no está. Me quedan un par de puntos. Este es solamente un personaje del salón, ¿verdad? Oh. Puede ser legit, puede ser cualquiera ya en este punto. Eso es interesante. Thief, mercenario, caballero. Venga para acá. Ya de aquí en adelante es puro práctica espada. Voy a tener que buscar los de espada. What? ¿Ah? Estoy guillado. Ok, por lo menos tú la pasaste bien, pero what the hell? Aumenté el vaina del vapor y pensé que, bueno, la duda venía a esta pareja. No, Nippy. Nippy me lo dijeron, me lo escupieron así en la cara. Holy smoke. Ok. Bueno, en lo que a mí concierne, ya no hay más nada que hacer. Excepto una cosa, espérate, es en el journal, ¿verdad? El journal es y nada, pero ¿qué fue lo que conseguimos? No. South, a ver algo. Bueno, está bien, voy a ver algo yo de mi personaje antes de seguir. Violet, ¿qué clase estás? Estoy en el intermedio. Pero es que me piden A. Eso sí me acuerdo todavía que me piden A. Ok. Por bien no venga. ¿Dónde está lo que aprendían espada? Catherine es una. Todavía me cuesta moverme en el mapa. Parece triste. Ven acá, tengo espada. Hey, great. Ay, sí, se me olvidó hacer algo más. Esto es importante. Today special.
scrumptious meal like that, I feel that I can really seize the day. Ooh, I love this stuff. Did you know that? ¿Por qué en el TGD tiene el mismo color de pelo? Bueno, técnicamente no. También el diseño es distinto. Pero es como que un oddly resemblance. Ok, me queda uno más de espada. O lanza. No, espada. Shush, están todos allá arriba. Ok, entonces la parte buena debería ser que es aquí, ¿verdad? Sí. Por alguna razón yo creo que tú enseñabas puñete. Sí, tú enseñabas puñete. Eso todavía me rompe. Yo uso 23. No, dame esto. Ya. No sé, esta vez sí es manual. Hay más estudiantes. Creo que yo te estaba entrenando así. Por alguna razón pediste ese flyer. Es cierto, tenías un vaina de skill único, ¿verdad? Exactamente era eso. Ahí. I still have talent, I see. ¿Quién era la otra personaje que me sorprendió? ¿Poco? Ay, sí, estás aquí. No, aquí no te falta nada. Olvídalo. Legit no te falta nada y aún así lo lograste. Ok, ay, sí. I think I got it. Quedan 2 puntos. ¿Por qué puedo enseñar con 2 puntos? No te puedo ayudar, man. Nada más te puedo ayudar aquí. Easier than I thought. Don't stop. I've gotta keep working on. Ya me terco aquí. En esta sí estoy siendo bien terco. Más del usual. Ok. No te puedo ayudar aquí. Y de hecho, aquí debe estar lo interesante. Ahí. Diamond Axe. I'm surprised I have such power. Hey, hey. That was easy, thanks to you. Ok. Group Task. Skyward. Ah, sí, tú me pediste ese flyer. Eso sí lo tengo. Sí me acuerdo. Okay. Sí, un poquito. Porque me acuerdo que ustedes casualmente me pidieron eso. No les voy a cambiar los goals. Porque ajá, tú eres espada y hacha. No, de hecho. Y de hecho también. Así como están también. Ok. I have to ask you. One of your students keep challenging me to fight him. Has no idea who will the sword. It wastes time for both of us. What am I supposed to do? Le partes la patineta y lo haces entender el gap de la distancia que hay entre tú y él. Lo haces sentir que hay un universo de diferencia. Vamos. Huh, not bad. ¡Yes! ¡Ya soy B! Professor. Okay, poco resort, skills, master. Okay. Ok, después de esto. ¡Hey, Bernadette, a birthday! Ok, wait, ajá.
En esto no me lo puedo defecar. Albanian Berry. Yo tengo eso, de hecho. De nuevo. What is it? Did I do something wrong? Sí, te estoy invitando al té. Ready to get my favorite tea? That's so nice. Thanks so much. Me acabo de dar cuenta que ¿cómo es? Los pastries están altísimos. Vamos, madre. Cool yet. Ok. ¡Me pusieron una dura! ¡Los odio! 5, 4, 3, 2. Oh, lo logré. No exploté. Power Suite, Dining Partner, The Last One. Overcover Weakness, Generation, and Dinner. 10, 9, 8. ¡Los odio! Oh, fudge, me la cagué. If two people decide to be recluses together, does that even still count? Ya madre. Yo nunca lo logro. This was great. Sorry. Nunca logro esta mierda. I'm gonna do the best I can do. We'll be fine. We did okay. Ooh. Oh. Chucha, la peinadera. Experience is everything. La peinadera sirvió de algo. What? Hades. One step before the next step. I get it. Mira, esto está buena que esta mujer aprendió. Vamos, bestia. Ok. Bueno. No solamente me la defequé con gusto y con turbo, sino que aquí vamos a hacer algo por tonto. Ajá. Vamos para el menú. Ya tengo B. Voy a tomar... No creo que primero algo. Ajá. Nada más son estos. No. Ok. Sí. Todos aquí van a descansar. Lo que voy a hacer es... Ajá. Voy a dar la clase. Si fracaso, reinicio. Por si acaso. Me imagino que tú tienes que estar... Ajá. De hecho, esto era lo que yo estaba esperando. Ok. Toma esto. ¡Ey! Perfecto. This was hardly a challenge for me. Now I see the heart of it. ¿Dónde estás? Esto. De hecho, prefiero darle... Ya empecé a darle ese atributo. Lo va a necesitar. Igual que... The Big Guy. Rally Strength. Sí. Al lado del hacha. Ok. No lo esperaba. No lo esperaba. Está armor. Armor también. Ay, sí, ya tu arma tiene lanza. O sea, ¿tú quieres? Ah, sí, esto sí me acuerdo. What? I got it right? Phew. Thanks. That's reassuring.
Me imagino que aquí va a salir después la clase, así que me voy a quedar quieto. Félix, tú eres únicamente espada y... ¿Toma? ¿Razón? This could be useful. What? It was nothing. Ah, volteé ya tú. Of course I got it. You need to butter me up. Ok. Me quedan 2 puntos. Thank you, Professor. I couldn't have done it without you. This is... Perfecto aquí. Now I feel like I'm getting somewhere. Yes. Thank you. Vamos, bestia, man. No lo esperaba. No, de hecho, no lo esperaba. Por eso tuve que... Ok. Por eso estoy así. Tienes tus metas previas. Estás subiendo en esto. Pero este es una clase... Ajá. Ah, no. Tú eres caballo. Ok. Ok. Te voy a dejar ahí. V Plus, que próximamente va a ser B. No va a ser A, perdón, es la vaina. Luego más esto aquí. Ajá. Focus on strong ambos. Ladies and gentlemen, my sincerest apologies for the wait. Thank you for gathering here on the eve of the highly anticipated ball to bear witness to the Academy-wide dance competition. Welcome to the White Heron Cup. The competition will be judged by me, your humble servant, Alois Rangel, and also the acclaimed former songstress of the Mittelfrank Opera Company, Manuela Casagranda. Yes, thank you. Saxophone? Oh, and it should go without saying, but I swear to show no bias to my own house. Got it? Good. Last but not least, the glamorous assassin who does all of her dancing in the dead of night, Shamir Navran. The three of us swear on our honor to judge the following proceedings with utmost impartiality and fairness. And with that, will the representatives of each house please make their way to the stage? Contestants, are you ready to dance? And is the band prepared to play? Very well. Begin! Time! That's all, folks! Splendid! All three of you were fantastic! Now, let's hear what the judges have to say. Oh my, let's see. I suppose I have no choice but to vote for the Golden Deer House. Hey! Your performance was exhilarating. My heart is still beating a mile a minute. I vote for the Black Eagle House. Can't say why. Great feedback, both of you. Well then, let's see. Factoring in my own humble opinion, yes, we have a winner. And I will announce who it is right now, without any delay. The winner of this year's White Heron Cup is the Golden Deer House. Everywhere, dancing is dancing. This is the proof. Once more, please give a big round of applause for our talented participants.
¡Ay, papá! Dancer class. Sword dance combat art and the sword avoid. What? Hey. Professor, I have a request for you. Would you accept me into your class? Sí, I'm sí. sure I would learn so much more if I could study with you. Will you give me that chance? I can? Thank you. You won't regret this. I'm going to give it my all. Thank you. We didn't do too bad, did we? Así es. Salvé a un... ¿Cómo venía siendo? Pues sin valer tanta... Bueno, salvé a alguien que se lo merece. Ojo. Mira It's cómo fun que when se you know what sale. you're doing. Well, that worked out. Ojo. Ojo. I appreciate your effort. 500 de renombre. Quiero verificar algo. Wait, ¿ya me estás dando play? ¿Really? Ah, sí, ustedes llegaron a... Chusor, eres un Warlock. ¡Holy smoke! Exactamente, hasta yo no me acabo de percatar de eso. ¿Qué? ¿What? Perfect comprehension. Oh, bestia. This is so much. Wey, el traje de Marianne es como el de esta... De esta rea. Damn. I actually passed. ¿Por qué? Wey, ¿por qué ganaste Strange? ¿Por qué ganaste fuerza? ¿Ah? Ok, tengo una curiosidad. Ajá. Diría que es entonces aquí, ¿verdad? ¿No? ¿Dónde está Dancer? Según esto, para ver. ¿Qué está? Oh. Ok. Wait, Dark Knight. Lo haré en otro tiempo, en otro momento. Pero todavía no sé dónde está Dancer Special Class. Me imagino que es esto. Copy Chapter 1 of the side story to unlock this exam. Ok. Cosa que no puedo hacer. Punto. What? ¿Cuál es el spray? Es un brawler. ¿Qué? ¿Te quieres agarrar puñetes ahora? Ash. No, prefiero que cojas tú un poquito de level. Y Caspar lo tengo secuestrado por gusto. Pero contigo me estresa. ¡Subiste un punto nada más! ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate. Lo que voy a hacer ya en este punto, ya esto es un poquito de cero. Reviso aquí 2 segundos algo. Ajá. Bueno, no hay más nada que hacer ya en este punto. Me tengo que ir al carrizo.
Y aquellos que me acompañaron también se tienen que ir al chorro. No, este ya volvió. Ajá, este de aquí. Oh, ya tengo la certificación, o sea que cambiar. Ah, eso es en el vaina de Change Skill. Ok. Ya sé dónde tengo que meterme entonces. Ya sé dónde tengo que meter. Ok, gente. Ya va siendo hora. Son 4 horas de mí jugando. Podría tirarme 2 horas más, pero creo que me meten 2 cafas si intento hacer eso. Así que me largo. Pero no sin antes decir unas palabras muy importantes a todos. Si les gustó este directo, por favor no olviden dejar un like. Dejar un like es la mejor forma de decirnos que hicimos un buen trabajo. Hey, si les gusta este tipo de contenido, por favor compartan. Compartan cuando estén activos los directos o los archivos de los directos. Quizás a otras personas les guste. Seguiré jugando Fire Emblem hasta que lo termine. Si quiero ser un cementerio serio, si a estos directos les va bien, jugamos Three Houses. De hecho, le tengo un poquito de curiosidad a esa. Así que ahí está un anuncio. Esto, si desean ayudarnos a crecer y demás, etcétera, dejando la pendeja un poquito por fuera, ayúdenos a crecer, ayúdenos compartiendo, ayúdenos dando a ese golpe a la campanita de suscripción, por favor. Estamos en 95. Falta poco para llegar a los primeros 100. ¡Yay! Y si desean dejar comentarios, opiniones y demás, está en la caja de los comentarios o está en las redes sociales. Están puestas ahorita mismo. Twitter Panza Shark y Facebook Panza Shark. Y ya, ¿qué más me queda? Darles muchas gracias por haberme acompañado de hoy y nos vemos en el próximo directo. Bye bye.